ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଜେଲରେ ବି ଥିଲି। କେତେ दिन 5 दिन ଜେଲରେ ରହିଛି। ଅନିଲ ଛଟରାଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 4-5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ 2 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାହାରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭର୍ସନ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଲୋକେସନ ଥାଇ ନାଗପୁରରେ ଲୋକେଟ କଲୁ ସେ ହିଜ୍ ଅନ୍ ମୁଭ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ସେ ଯାଇକି 5 दिन 10 दिन ତ ରହିବ ନା ସେ ଏଠୁ ଯାଇକି ମୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ଗାଡି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜକୁ କେମିତି ଗ୍ୟାରେଜକୁ କୋଉଠି ଅଛି ଗ୍ୟାରେଜ ତା ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କଣ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭ କଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଳି ବଦଲେ IMDSP ଶରତ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି କିଛି ନା ମିଡିଆରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଲା ନାଇଁ ଶରତ ଭାଇ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିନି କାହାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରଖେନି ମୁଁ ହାଇଦରକୁ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ପ୍ରେସର ହେଲା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଜିରୋ ଗୁଣ୍ଡା ହାଇ ହୁଏ ହାଇ ପରେ ଡନ୍ ହୁଏ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ ରହେ ହାଇଦର ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଭେରି ଭାଲିଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦର ନାଗପୁରରୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିକି ପୁଲିସ 10 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଠୁ ସେ ହି ମ୍ୟାନେଜ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଲିସ ତାକୁ ହାଇଦର କେତେ ବଡ କ୍ରିମିନାଲ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କେତେ ବଡ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ମର୍ଡର କରି ସାରିଲେଣି ସିଏ ଜେଲରେ ଅଛି ତାପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲା କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସତରେ ଆଜିକାର ପୁଲିସ ହାତରେ ଓଡିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ସତ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି पुलिस स्टेशन आईआईसी तार कनेस्टेबल तार ये सब जानी था सी ड्रग्स बिकुची से गंजे बिकुची सब जानी था से पर्यंत कहीं किसी करती जे पर्यंत किसी गोटे अपराध न डेफिनेटली ताकू जଣା था 90% 100% नहले भी 90% निश्चित भाव में जଣା था पुलिस आजिका डेट रे पॉलिटिकल पीपल कर पेट बिफोर 24 इयर्स थिला एबे भी अछि एक्जाक्टली नहीं ठीक कहते आप द्विमत मोर ना जे पुलिस आंकर हाथ बारिशी न हो पॉलिटिकल लोकंकर हाथ बारिशी न हो अच्छा सतरे आपण हाइदर रो पार्टी भितरे बंधुक पुरई थिले नहीं प्रेस द्वारा क्रिएट एक्चुअली जिते मुहामुही हेलु आज्ञा मुझे जो अनिल छटराई कहती विश्वास करेंगे जो घर को आम रेड करने गलु मुहामुही जो हेलु मुझे देखी नी सी मत देख कि मुझे जानी बट तार मुझे डेस्क्रिप्शन जानी सी अनिल छटराई हठात मुहामुही मुझे घर को पहुंची सी बाहर की आसुए आप विश्वास कर मुहामुही जो देखला मुझे भितर को इन करुच्ची सी इमिडिएटली बैक करगला मुझे जानी अनिल छटराई मुझे पछे दौड़ी जाइए खट उपर बसला गोटे झाड़ा फेरी पकेला मुझे झाड़ा फेरी पकेला हेलो नमस्कार मु तपी मिश्र स्वागत करुच्ची आम चैनल कंचा कथार एक फ्रेश एपिसोड को हाइदर सुलेमान टिटो 3 जनकर 3टी कहानी आउ ता भितरु हाइदर रो कहानी सुलेमान लो कहानी अंत करथिबा से पुलिस ऑफिसर को कहानी जेतेबेले भुवनेश्वर रे कमिशनरेट पुलिस रो गठन हेइ नथिला जेतेबेले भुवनेश्वर रे क्राइम रो दौरात्म्य बहुत सृष्टि हेइतिला जेतेबेले भुवनेश्वर रे छोट छोट भाई माने निजको डॉन बोली साब्यस्त करिवार रेस रे लागिथिले सेही समय रे दबंग ऑफिसर भुवनेश्वर पुलिस रो सिटी डीएसपी हिसाब रे जोग देथिले आ सिए सेतेबेले धरिथिले अनिल छटराय आ हाइदर 2 जनकु आ सेही जिनिसर कहानी बखिबा पई आज कंचा कथारे आम अतिथि दबंग पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड सिटी डीएसपी शरत साहू भाई नमस्कार आम चैनल कंचा कथा को आपको हार्दिक स्वागत मु निजको गौरवान्वित अनुभव करुच्ची मु जने साहसी ऑफिसर सहित आज मते समय स्पेंड करने पाई मिलिबो किछि समय आपण अभिज्ञता ओडिशार युवपीढ़ी बहुत किछि शिखिबे भाई आपनकर स्कूलिंग कोठी हेतला स्कूलिंग मु केउंझर जिला मो घर केउंझर जिले रे चंपुआ सब डिवीजन जो चंपुआ हाई स्कूल महताब हाई स्कूल से स्कूल नाम मु सेठी मोर हाई स्कूल सेठी बाकी अदर स्कूलिंग मोर गाँव रे फ्रॉम प्राइमरी टू सेतबेले एमई थिला मोर मिडिल इंग्लिश स्कूल कहतलु एमई स्कूल हां एमई पर्यंत मो माने क्लास 7th पर्यंत मो हम गाँव स्कूल रे पाठ पढिछि आज्ञा एवं हाई स्कूल कहली आपन को एवं कॉलेज कथा जदि पचारे केउंझर कॉलेज एवं एमपीसी कॉलेज बारिपदा आज्ञा मधुसूदन लॉ कॉलेज कटक पुलिस विभाग के प्रति मन केमिति बळिला आपनकर माने केमिति माने प्रथम गोटे केमिति सृष्टि हला गोटे ये मो पुलिस जॉइन करी एक्जेक्टली पुलिस बोल कि मोर टिके यूनिफॉर्म सर्विस प्रति वीकनेस थिला एवं ग्रेजुएशन पर जेतबे लॉ मु पढुतली
आमे एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड कहले मु लोअर मिडिल क्लास फैमिली रो आई बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली आज्ञा तो सेतबेले मोर बड़ फैमिली थिला आमे 6 भाई एवं मु बड़ ही थिली आज्ञा कारण बापांकर इच्छा थिला आशा थिला जे मु किछि रोजगार क्षम हुए तो सो दैट फैमिली जल्दी जल्दी गोटे चाकरी करो जल्दी चाकरी कले फैमिली विल बी माने कंट्रीब्यूट समथिंग टू द फैमिली एटा इच्छा थिला बापांकर किंतु मोर पढ़िबार बहुत आग्रह थिला इच्छा थिला पढ़िबार एवं मु अधिका पढ़े ये करे बोल कि मोर मैटरनल ग्रैंडफादर मते बैक करथिले बहुत एवं से हिसाब रे मु पाठ पढ़िथिली एवं जो आपण जो प्रश्न कि मु पुलिस विभाग प्रति केमती आसिली आकृष्ट हेली बहुत ऑप्शन सेतबेले नथिला एक्चुअली मु मोर लाइफ रे दीटा इंटरव्यू देथिली आज्ञा प्रथम इंटरव्यू प्रथम फास्ट इंटरव्यू दैट वाज आल्सो माने आपनकर से यूनिफॉर्म सर्विस थिला एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट जो सेतबेले इंटरव्यू देथिले मु फास्ट सेटा मोर मन पड़छु एबे भी तालदंडा कैनाल रे हम पहरिथिलु दैट वाज ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू थिला तो सेतरे मु सक्सेसफुल हेई नथिली एवं माय सेकंड इंटरव्यू वाज फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड आई वाज वेरी भलो सक्सेस हेतला मोर एवं कहीं मोर मन पड़ू आई वाज द फिफ्थ मैन माने हमर जो प्रमोशन ये सॉरी जो सिलेक्शन ये थिला मोर 5 नंबर रे मु सिलेक्शन केतेबेले कंपटीशन केमिति थिला एमिति आज का भलिया टफ ना टिके आउरी बेसी टफ थिला टफ तो निश्चय सेतबेले भी टफ थिला एक्चुअली जेति में आपण जो प्रकार फिजिकल टेस्ट एवं रिटन टेस्ट दीटा अंक भारी टफ ही थिला निश्चय एवं फिजिकल तो निश्चय जोटा भी जहाँ एबिलिटी जोती जेतकी पे जहाँ दरकार एबे भी मध्य से आई चलছে किंतु आपण भाइबा आम को थिला भाइबा करथले एवं पुलिस डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करथला भाइबा एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस अच्छा सेतरे जतले भाइबा होतला समना कि इनवाइट करथले बाहर लोकन को विभिन्न क्षेत्र विभिन्न एग्जैक्टली विभिन्न क्षेत्र लोक आसिकी शामिल होतले से वरिष्ठ लोक मान एक्सपीरियंस लोक मान जोने भाइबा नउतले यस यस तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू बहुत ही सुचारू रूप बहुत स्वच्छ इंटरव्यू थिला आपण समय क्वेश्चन पेपर लीक होतला आम तो मैंने केबे स्वप्न रे भाबी नथुल जे या हुए बोली के जो खुश ताको ही मु कहली एकदम मते एबे जेतोले जो हैला हमर जो चालीची हैला कोन बर्तमान चालीची बर्तमान इंटरव्यू हेई पारु नै इंटरव्यू प्रोसेस बर्तमान जोटा हवा बिफोर लीक हे जाउची जे लीक हे जाउची नै पर्टिकुलरली हमर पुलिस डिपार्टमेंट रे एवं जेतोले मु जाने सुनली जे से इंटरव्यू प्रोसेस को आउटसोर्सिंग हेची आई कुड नॉट बिलीव मु विश्वास करि पाली नै कि पुलिस डिपार्टमेंट कौन इज इट द डिपार्टमेंट इज इनकैपेबल ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू दे आउटसोर्सिंग होचुंदी माने निजर स्टाफ भर्ती करिया पे एग्जैक्ट निजर स्टाफ ये करिया पे सो बट या होची जेतबळे ई सब डिसीजन नउचंदी ये डिसीजन नैतिवे सरकार माध्यम रे नैतिवे सरकारी नैतिवे आज्ञा तो सरकारी वाला डिसीजन नले जा रिजल्ट होची दैट इज विथ एवरीबॉडी एवं आमे समस्त तार सफर करछु आज्ञा हां निश्चित भाई प्रथमे आपण एसआई भाबे जो को थाना रे दैथिले एग्जैक्टली दैट इज अनदर स्टोरी केमती मु जोक देली मोर माने लाइफ आपण केमती आपे आपे डेस्टिनी जो कहते केमती हुए दैट इज ये कहबी म आपन को इंटरव्यू हला तब हला आई सिलेक्टेड एवं हमर जतोले अनगुड रे थिला हमर आपण जो एबे जो बिपुट हमर अछि जोटा भुवनेश्वर बिजू पटनायक नारे जो आज्ञा सेतबेले नथिला सेटा अनुगुड़ी ट्रेनिंग सेंटर थिला हम सब अनुगुड़ी ट्रेनिंग नैथिलो एवं ट्रेनिंग रे मध्य आमर थिला सेतबेले जो माने जेतिकी ट्रेनिंग थांती तार 10 भाग रु भागे को गुटे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट गुटे एवं चॉइस पोस्टिंग दिया जाए ओके तो मु आई वाज अमंगस्ट देम हां मोर आम बैच टी बड़ बैच थी सेत बड़कार हिसाब से बड़ बैच कह जाऊला ना प्राय 25 30 20 ये ट्रेनिंग नियंती प्रत्येक वर्ष बट प्रत्येक वर्ष इंटरव्यू हुए और ट्रेनिंग हुए वैकेंसी जो द्वारा रहे ना रेशियोटा फिल हे कि रहे सब एग्जैक्टली तो आम से वर्ष आम थिलु मोर मन पड़ुची 70 थिलु 3-4 जन ट्रेनिंग समय चाकरी छाड़ दी आसले बोधे 67 थिलु तो 7 जन को दिया जो आपनकर गोटे जो कहली एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट गोटे चॉइस पोस्टिंग सो आई वाज अमंगस्ट देम सो अकॉर्डिंगली जेहेतु पुलिस चाकरी करूँ इच्छा था कि
निज Area रे एरिया रे serve टिके करिया। रहिबार बट होम डिस्ट्रिक्ट हमर पोस्टिंग सेतबेला नथिला तो हमर रेंज थिला जो वेस्टर्न रेंज बर्तमान जोटा भी अछि राउरकेला आज्ञा केउंझर इंक्लूडेड इन वेस्टर्न रेंज सुंदरगढ़ केउंझर एवं राउरकेला पुलिस जिला को नेकी सेतबेला से रेंज हेतिला एवं आई ऑप्टेड फॉर दैट एंड आई पोस्टेड एट राउरकेला मो पोस्टिंग हेतिली प्रथम दिनर खाकी पिंधार अभिज्ञता थाना रे जतले जॉइन कले फर्स्ट डे अभिज्ञता कोन थिला मने पड़छ भाई मने अछि एक्जाक्टली डेफिनेटली मन अच्छी मोर मन पड़े सब बड़े आमर अच्छा से आमर मोर प्रथम एसपी जे बर्तमान सी अच्छा माने बहुत भल सुस्थ अच्छा बहुत खुशी लगे विपिन बिहारी मिश्र ना शुणी आपण मैंने केतबेले टीवी रे कहउछंती भी आसिकी विपिन बिहारी मिश्र होचंती मोर प्रथम एसपी ओके आमे जेतबेले जॉइन कलु देखा कलु निश्चय एसपी को देखा निश्चित, करबो हाँ। चारि जण आमे मोर बैचमेट हमर पोस्टिंग हेतिला राउरकेला रे चारि जण जाक एकाबेले गलु हम देखा करिया पे देखा कलु सार बसिलु बहुत कथा तो से बहुत समय आम संगे बस कथा हेले उपदेश देले कले गोटे जिन गोटे लाइन कही जोटा कि कहे समस्त एबे भी गोटे लाइन तांकर केते केते वैल्यूएबल लाइन्स थिला जे बाबू माने तमे एभळा गोटे डिपार्टमेंट रे जॉइन करछ जे जहा चाहिबो तमे पाई पारि किंतु जदि ता पछरे तमे पड़िबो ताहले तुमर जीवन नष्ट हो एभळा गोटे एई लाइन पिसे बहुत गुरुत्वपूर्ण लाइन एटा एक्जाक्टली बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा से कहितले एवं हमको यही उपदेश देते एटा तमे शिक्षित पिला तमे बुझिबो एटा को चेष्टा करियो बुझिया पे एवं अकॉर्डिंगली तमे तमर डिसाइड करिबो कोटा करबा उचित कोटा करिबा उचित कोटा न करिबा उचित दैट वाज ए वेरी वैल्यूएबल लाइन आज भी माने 50 वर्ष रो ऊर्ध्व हलानी एक्जाक्टली गला 6 मास हमर सांग मान के संगे रास्तारे ए जून मास रे हम जॉइन करथलु तार 50तम वर्ष वार्षिकी हम गोटे इटी गोटे जगह रे आम एकाठी होइथु समस्ते जितकी बैचमेट अच्छा जीवित अच्छा बर्तमान प्राय मरीगले बहुत 20 जन मरीगले आम से दिन एक्जाक्टली तार लिस्ट करूँ 20 जन मरीगले मोर सांग मैंने तो एक्जाक्टली दैट वाज द फीलिंग एवं थाना को जो कहते आमर पोस्टिंग तो हुए नहीं आपनकर ट्रेनिंग पर फील्ड एक्चुअली हमको 1.5 वर्ष हरी ट्रेनिंग करिया पे जोटा शिखंती आपण माने एक्जाक्टली मेन आपनकर प्रशिक्षण जोटा कहते आज के डेट इंटर्नशिप जोटा को एक्जाक्ट इंटर्नशिप कहउचंती बट हमर सेटा विभिन्न काहे पुलिस रो अनेक ब्रांचेस अछि आज्ञा आपनकर सीआई ऑफिस आपनकर पुलिस स्टेशन आज्ञा कोर्ट एवं आपन भुवनेश्वर जमती रहला आपनकर जो एसएफएसएल हमर सेठी हमें मास लेखा ट्रेनिंग करबो आज्ञा आपनकर जो जीआरपी जदि पुलिस दैट इज ब्रांच बट दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब सेठी ट्रेनिंग करू तो जो स्पेशल ब्रांच हमर जो पुलिस रो जमती सेठी ट्रेनिंग करू क्राइम ब्रांच स्पेशल ब्रांच अनेक ब्रांचेस जो अछि पुलिस रो सब उडार मिसई के बेला एवं फील्ड रे लास्ट 6 मास ता गोटे पुलिस स्टेशन रे दियंती आज्ञा तो ये 1.5 वर्ष ट्रेनिंग करिया पे पड़े आज्ञा प्रथम जो आपन कहउचंदी इमीडिएटली नॉट दैट जे हमें जॉइन कला पर पुलिस स्टेशन को संगे संगे दिया बट एबे तो दे दउछंती एମିତି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ନ ଦେଇକି ଲୋକ କାହିଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବିକଜ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଡିଜି ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ 33,000 କେମିତି କାମ କେମିତି ହେବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଳିବ କେମିତି ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ओके भाई आपनकर फील्ड ट्रेनिंग सरीथिबो तापरे मु जदि पचारिया पई चाहिबी मु जानि नि आपण माने एटा को केते लाइक आपण मैरिज केबे कले मैरिज 1981 हां 81 नंबर मैरिज हमें 76 रे ट्रेनिंग रे जॉइन कर जन्म भी नथले सर एक्जाक्टली हमें मु जस्ट आपण आसिया पर मो मन मन भाबुतली किछि कथा आपण को कहबी जोटा कि हमें फॉर्चूनेट हमें जोटा को अनुभव करछु लाइफ रे जोटा कहले आपण माने हो तो विश्वास करिवे नै वर्तमान जे लाइफ दिने एया थिला आज्ञा मो सुनिया पई पक्का डेफिनेटली उत्साहित भाई बिकॉज़ आपण बाकर बहुत सारा एक्सपीरियंस माने जानिबार अछि जोगुडा हमें केबे देखिनु एक्जाक्टली सो आपण सेटा को अंगे लिभेई चंती सो मते जानिबार अछि और जणेबार भी अछि ओडिसा को सो मु चाहिबी मते प्लीज टिके खोला सब जिनसा में यस यस श्योर 100% मु जति की पॉसिबल मु जतले भी करि चंती मोर आगुर भी किछटा एपिसोड्स तयारी आज्ञा पॉडकास्ट तैयारी कर
ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପ୍ରାୟ ଓପନ କହିବା ପାଇଁ ଓପନ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ସତ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଫଲୋ କରିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ। एंड ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ରେ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତି କମାଣ୍ଡିଂ ଭଏସ୍ ଭାରି ଭେରି କ୍ଲିୟର ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଭଏସ୍ ଟା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଭାଇ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ 100% ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିବେ ତ ଲଭ୍ ଫଭ୍ ହେଲାନି କେତେବେଳେ କଲେଜରେ କେବେ ବି ନାଇଁ କଲେଜରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଲେଜ ଲାଇଫ କେବେ ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ? କଲେଜ ଲାଇଫ ଆଜ a bit different actually ମୋର କଲେଜ ଲାଇଫ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ମୋର ପିଲା ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟିକେ ନେତାଗିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁଁ କରୁଥିଲି ବି କଲେଜରେ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେତେବେଳେ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିୟୁ ପିପି ପିପି ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଜ୍ଞା ପିୟୁ ଥିଲା ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କଲେଜ ବର୍ଷ ସେଟାକୁ ପିୟୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପିୟୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲୁ ଆପଣ ତ କହିଲେନି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ବୋଲିକି ମନେ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନା ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଏଟା କେବେ କେବେ 69 ରେ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ 69 ରେ 69 ଓକେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏବେ ବି କେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କୁ ଦେଖିବେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଓକେ he was killed in police firing ଯାହାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ହଁ ହଁ he was killed in police firing କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସରି କାହାର ଲିଡର ଥିଲେ ଏସଏଫଆଇ नो ନାଇଁ ଏସ୍ଏଫ୍ଆଇ ନୁହେଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବାଗଚି ମୋର ଟାଇଟଲ ମନେ ପଡୁଛି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇକି ସେ ରିଟାୟାର କରିଥିଲେ ହଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିଜ ବ୍ରଦର ୱାଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଦେନ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦି ଇୟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେଥିରେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଲସୋ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଜେଲରେ ବି ଥିଲି କେତେ ଦିନ 5 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଛି ସୋ ଆଇ ଡୁ ହାଭ୍ ପରେ ପୋଲିସ ହେଲି ଏବଂ ଜେଲରେ ରହିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ମାନେ ମୋର ଅଛି ଜେଲରେ ରହିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛି ଯୋଉ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ ସିଏ ହି ୱାଜ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କେଉଁଝର ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଓକେ ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ ଯେ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏବଂ ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଜେଲକୁ ଆମକୁ ପଠେଇଲେ ବେଲ୍ ଦେଲେନି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଏନ୍ ସିଂଦେଓ ୱାଜ ଦି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମକୁ ମାନେ ଯେମିତି କହିଦି ଯେମିତି ରଖାଯାଏ ସେମିତି ପିଲା ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଆମକୁ ଇଏ ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ହଙ୍ଗର ସେଟାକି ଆମକୁ କାହିଁକି ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଜ ରେଗୁଲାର ପ୍ରିଜନର ଭଳିଆ କାହିଁକି ରଖା ହେଇଛି ଜେଲ ଭିତରେ ଜେଲ ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ପିୟୁ ମାନେ ଆମକୁ 16-17 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ ତ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଇ ବାକ୍ସି ଯିଏ ଆମର ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥିଲେ ପରେ ହି ଇମିଡିଏଟଲି କେମ୍ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଫିସର ଥିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ୟେସ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ବିହେଭ୍ଡ ଆଜ୍ ରେଗୁଲାର ପ୍ରିଜନର ୟୁଲ୍ ବି ଗିଭିନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଫୁଡ ୟୁଲ୍ ବି ସ୍ପେଶାଲି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏବଂ କହିଲେ ଏବଂ କଲେ ବି କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣିତ ମନୋଭାବ ରଖା ହଉନଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆମେ ବଦମାସି କରିଥିଲୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲୁ ଆମେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଯୋଉ ଡିପିଓ ଆମର ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ଯୋଉଟାକୁ ଡିପିଓ କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସ ତାର ପାଚେରୀ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳ ପାଚେରୀ ଥିଲା ମେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଠେଲିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲେ ପଥର ଟିକା ହେଇକି ପାଚେରୀ କରା ବାସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟିଂ କରାଉଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ ତ ମାନେ ଲାଇଫ କଥା କହୁଥିଲି ନେତାଗିରି କରିବାର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେତେବେଳୁ ତାପରେ ଘରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲୁ ଇଏ ହେଲୁ ପାଠ ପଢିବୁନି ଇଏ କରିବୁନି ଦେଖି ତୁ ଏଠି ଆଉ କେଉଁଝରରେ ପଢୁନି ମତେ ଦେଖି ବାରିପଦା ପଢେଇଲେ ବାରିପଦା ପଠେଇଲେ ଏମପିସି କଲେଜରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ମାମୁଁ ଟିଚର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ପଢୁଥିଲି ଟିକେ ଭଲ ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲି ତ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିଲି ବି ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିରେ ବି ମୋ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଚେହେରା କଥା କହିଲେ ପଚାରିଲେ ଭଲ ଚେହେରା ଥିଲା ବୋଲିକି ଏମପିସି କଲେଜରେ ଇଟ୍ ୱାଜ ଡିମାଣ୍ଡେଡ ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରାମାଟିକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି ନାଇଁ ଜିତି ନାହିଁ ହାରିଲି ମୁଁ ହାରିଲି
ଏବଂ ନାଇଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଲି ଭାଇତି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ହେଲା ବାହାର ପିଲା ଆମ କେଉଁଝର ପିଲା ବାରିପଦାରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଡ୍ରାମାଟିକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଯେ ତମର ବଢିଆ ଭାରି ଭଲ ଚେହେରା ଅଛି ସେଠି ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଓନ୍ଲି କଲେଜ ସେତେବେଳରେ ଯୋଉଠି ଝିଅ ମାନେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଡ୍ରାମାରେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ କରିବାର ଇଏ ନଥିଲା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ନଥିଲା କୋଉ କଲେଜରେ ବି ନଥିଲା ବାରିପଦା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ବାରିପଦା ହେଲା ଡ୍ରାମା ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଗଲି ହିରୋ ଯୋଉ ରୋଲ ତାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଗଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଏଜ ଏ ହିରୋ ହିରୋ ସେ ବହିର ଯୋଉ ବୁଝିଲି ହେଲା ଡ୍ରାମା ହବ ବୋଲିକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ବହିର ହିରୋ ହେଇ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ବି ହେଲି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କଲେଜ ଟାଇମରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥିଲେ ମାନେ ତାପରେ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା ଗଲା ଯୋଉ ଲିଡରସିପ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେଉଁଝର ପଳେଇ ଆସିଲି ମତେ ଯାହା ବି ହଉ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଲିଡରସିପ କରୁଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ 2 ବର୍ଷ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି ଭାର୍ଚୁଆଲି ଜିତିଲି ତାପରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଇୟର ବର୍ଷ କଲେଜ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲି ହେଇଥିଲେ ନା ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ 100% ଜିତିଥିବେ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୋର କଥା ମୋର ଲାଇଫ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପଢେ ମାନେ ଲୋଅର ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ଘରେ ହୁଏ ତ ପଢେଇବାର ବାପାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନଥାଏ କାହିଁକି ପରିବାର ବଡ ଛଅ ଭାଇ ଆମେ ଥାଉ ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅବଦାନ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଧିକା କଲେଜ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଁ ଶୁଣିଥିବେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି ଏବେ ବି ବୋଧେ ସେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ପୁରୁଣା ଘର ସେଠି ସେ ଅଫିସ ଫଙ୍କସନ କରେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଟା ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ସତ କଥା କହୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳକା ଟାଇମରେ 71 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇକି ଶହ ଶହ ପିଲା କେବଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ନୁହେଁ ଆବ୍ରୋଡରେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ and I am a beneficiary of ସେଇ particular that year trust exactly ମୁଁ ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲି ସେତେବେଳକା ଟାଇମରେ 75 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 75 rupees ଆମେ 75 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିବ ନା 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା 40 rupees ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେସ୍ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଯଦି 40 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଆମକୁ 2 ବେଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ୱିଥ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବଂ 2 ବେଳା ଖାଇବା ଲଞ୍ଚ ଡିନର 40 rupees ଆହୁରି 35 ସେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷର ପ୍ରଚଳନ ଏତେ ନଥିଲା କିଛି ନାହିଁ 35 rupees ରହିଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଯୋଉ ତାକୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ବେସିକାଲି ପୁସିଂ କାର୍ଡ ହିଁ ଟିକେ ଚାଲେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନଥିଲା ସେସବୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲି ଏବଂ ଦେନ୍ ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ଦି ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଉରକେଲାରୁ ତ ମ୍ୟାରେଜ କେତେ ମସିହାରେ କଲେ ଆପଣ 1981 I got married and ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି I am blessed with 3 daughters ଓକେ 3 ଜଣ ଝିଅ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଆବ୍ରୋଡରେ ରହନ୍ତି ସିଡନୀରେ 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ସିଡନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି they are citizen of that country Australia they are set up there settled everywhere ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ ବି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କିଛି ଦିନ ରହୁଥିଲା ତାପରେ now she settled at Sydney and ଥାର୍ଡ ଝିଅ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି and all are working ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି and they are settled everybody is independent and all are settled भाई पुलिस विभाग रे एबे हमें आपनकर पर्सनली पुलिस विभाग रे हमें प्रोफेशन ऊपर आसीबा yes आपण सब इंस्पेक्टर जनी सरी गला एबे आपण फर्स्ट आईआईसी नहीं आमे जतबेला एबे तो आपनकर कांसेप्ट नहीं जो सब इंस्पेक्टर माने थाना बाबू हेबार नाही प्राय कोठी बर्तमान सब थाना गुडा ओडिसा रे इंस्पेक्टर माने ही थाना बाबू हां आम बेले सब इन्सपेक्टर मैंने थिले मु थाना बाबू आपण आउ एक्जाक्ट जति करियर कथा मु बहुत अर्ली ऑफ माय करियर रे 1970s
1976 आम ट्रेनिंग कलु हम्म। 77 आसिक जॉइन कलु जिले रे हम्म। 77 78 रे सरला आपनकर प्रोफेशन जो कहते आम प्रोफेशनर कहते हम्म। प्रोफेशनर इंस्ट्रक्टर प्रोफेशनल पीरियड सरला एंड 81 जनवरी मोर बाहागर होला वर्चुअली इन मे आई वाज पोस्टेड एज ओआईसी से कहते अफसर इंचार्ज हाँ ऑफिसर इंचार्ज कहला एबे आईआईसी कहउछ हाँ I was posted as OIC. मोर DIG शंकर सेन जदि ना सुनते इज ए नॉन पर्सन इन पुलिस डिपार्टमेंट थे आप शंकर सेन वाज माय DIG जे कि प्रिंसिपल थे आपंकर जो आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद रो प्रिंसिपल थे से ही वाज माय DIG राउरकेला सी हाउ आई डोंट नो हाउ ही किन डेभलप कले मो प्रति लव एंड अफेक्शन सी मत दिन हठात डाकिले तो जो डीआईजी डाक सब इन्स्पेक्टर मत इन्स्पेक्टर कहली मत सर कौन पे मत इन्स्पेक्टर कहले वर्चुअली सर तुमको डीआईजी सेतेबेले बहुत बड़ कथा बिकॉज़ एबे तो नॉर्मल हे गला एबे भी नॉर्मल है एक्जेक्टली इट हैज बिकम वेरी नॉर्मल डीआईजी डाक्सन काहे के मु बताने मु सर मत कौन हला मु कौन डाकले काहे कहले सर मु किछि जानना तुम जाके देखा करियो डीआईजी कहली जो हमर सेरेमनी जेमती डीआईजी को देखा करिया पे एबे तो नॉर्मल ड्रेस रे जाउ एबे तो माने डीआईजी को देखा पे अन्य ड्रेस पिंदिया जाए सेरेमोनियल क्रॉस बेल्ट पिंदा जाए ये सब पिंदी के मु गली और विथ प्रोटोकॉल लाइक यस प्रोटोकॉल जाके मु गली देखा कली कॉल ये बसिया पे कहले बसली कथा भल मंद पचारले फैमिली कथा पचारले एग्जैक्टली कहते दैट गिव्स अ लॉट ऑफ करेज एक्चुअली एनकरेजमेंट बहुत मिले सितरो आज्ञा तो तापर कहले शरद आई हैव डिसाइडेड दैट विल बी पोस्टेड टू एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन वाओ एवं मते कहले भी हाँ कहले आई डोंट हैव हेजिटेशन विल बी पोस्टेड एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ वीरमित्रपुर पुलिस स्टेशन वीरमित्रपुर आपनकर सुंदरगढ़ जिल्ला रो वीरमित्रपुर की जानते देयर इज बॉर्डरिंग जिला आज्ञा एवं वेरी क्राइम अफेक्टेड एरिया सेते बळकार बहुत क्राइम अफेक्टेड एरिया थिला तो मुझे तो डीआईजी मत शुणी मत आश्चर्य लगेगा तो किसी मोर कहबार माने किसी एक्सप्रेस ही कर पार्ली नहीं चुपचाप शुणी आसली बट मोर दम नाला कि हिम्मत नाला जो अफिसर इंचार्ज वीरमित्रपुर थाना अफिसर इंचार्ज कहीं एक्सपीरियंस ना मात्र 2 वर्ष खंडे फील्ड एक्सपीरियंस कर डर लगला मत इन्स्पेक्टर कहले मुकिल सर मु डीआईजी चाहूँ मत अफिसर इंचार्ज मोर मना नहीं मु हेवी सार करी आपण साहाଯ୍य नहीं वीरमित्रपुर नहले टिके भल होता बहुत हेवी हो कहली बिकॉज़ आप सेते मैच्योर हे नथले सेतेबेले मैच्योर नथिला एक्चुअली एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज वेरी पोर हां आपण तो मोबाइल नथिला ना या इच्छा हमु सहीटा आसी था जस्ट एक्चुअली मोबाइल जुग नथिला सबु जहां भी होतला इट्स लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस पुणी नहीं आपनकर सहीटी वेदव्यास आपण जदी आइ जाइतो मत सेतेबेले मु तापर आसली मु एक्जेक्टली मु कहूची तो मु ताको रिक्वेस्ट कली एवं अकॉर्डिंगली आई वाज पोस्टेड जो वेदव्यास रे जो ब्राह्मणी तरंग पुलिस स्टेशन अछि जो जस्ट राउरकेला रो बॉर्डर हां सेठी मते मु कहले या सेठी पर जदी पोस्टिंग करले ताले आपण मानकर मु आई कैन ये गाइडेड बाय यू ऑल आपण मानकर पचारी के करी मु चलेबी से थाना तेगनिति चलेबा आ मते भलो होंता जदी सेठी पोस्टिंग कर दिया हां एक्जेक्टली सेतर किछि देयर वाज नो हेजिटेशन मते सेठी पोस्टिंग करले हां एवं जो कम्युनिकेशन कथा कहतले वेदव्यास रो राउरकेला जदी कथा हबे आपनकर सेतले जो ट्रंकल कहतले देखो मन पड़े ट्रंकल करने पड़ूला माने आपनकर एक्सचेंज को आपन कहबे एक्सचेंज पुनी गोटे जगह को लगे के यस दैट वाज द कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत पोर कम्युनिकेशन सिस्टम थिला जहाँ भी हो एनीवे तो दिस वे तापर आरंभ हला करियर आरंभ हला हमर से ब्राह्मणी तरंग थाना रे मो माने 2.5 वर्ष मोर एक्सपीरियंस जेता है सेठी मु 3 वर्ष ऑफिसर इंचार्ज हेगी कटेली हां एवं करियर जो राउरकेला देखंतु डेस्टिनी केमथि होय से तापर एसएन तिवारी ना सुनिथि एसएन तिवारी को ताकर भाई जण आईएएस ऑफिसर ही वाज वेरी नोन आईएएस ऑफिसर अपन मन ऑफ कोर्स अपन एन तिवारी तांको भाई ना दीज आर वेरी नोन पर्सनालिटी इन ओडिशा पुलिस विभाग पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब रे कोन एन तिवारी इज आईएएस ओके तांको भाई एसएन तिवारी जी कहउछन सी इज आईपीएस ही वाज आर डीआईजी ओके सी से बेला दिन डाकिंग मोटे पत्र दिन से बेला मु कुआडे गोटे काम रे जाइताय भिएचएफ रे ही कम्युनिकेशन दिया होता है
मते बीएचएफ रे कहै तै जे तमे आसले इमिडिएटली डीआईजी को संगे कथा हेबे कहिसेंती डीआईजी कहिसेंती कथा VHF means very high frequencies of वेरी calls. हाई फ्रिक्वेंसी जोटा बीएचएफ कम्युनिकेशन VH communication हाँ बीएचएफ रे मते खबर दिया माने कम्युनिकेशन हेतै जे मो फेरला माने संगे संगे जाकी डीआईजी को संगे कथा हेबे पहुंचली जे मते कहले स्टाफ जे कहले सर खबर आसी अपन डीआईजी को संगे कथा हेबे मु गली पुणी राउरकेला पानपोस्ट छक को वेदव्यास रू नाही डायरेक्ट कम्युनिकेशन हाँ मु पानपोस्ट छक को गली सेठू कथा आली गोटे जन प्राइवेट फोन रू मु डीआईजी को संगे कथा हेबे এবং দ্যাট অর্ডার ডিআইজিঙ্কর অর্ডার যে শরৎ তুমি আজ আর্লি আজ পসিবল কামদাম সার সে থানার ইউ আর কমিং ব্যাক টু রাউরকেলা पुणी अच्छा রাউরকেলা তোমার ট্রান্সফর হব এন্ড গেট রেডি অ্যাকর্ডিংলি বাস আউ তো আপনার তো কিছু কইবার নাই নট দ্যাট আউ তো কিছু কইবার নাই নাথিং অর্ডার মিন্স অর্ডার সল্লা দ্যাটস ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା দ্যাট ফিনিশ সল্লা আউ কিছু নাই অ্যাকর্ডিংলি আই গট রেডি ହେଲା ପୁଣି ରାଉରକେଲା କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରାଉରକେଲା ଭାଇ ଏମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବେ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଗେନ୍ ମୁଁ ତ ରାଉରକେଲାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ ବହୁତ ଦିନ ବାଇ ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଅର୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ରାଉରକେଲା ରହିଲି ଯୋଉଟାକି ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇ ଥାନାରୁ ସେ ଥାନା ଅଫକୋର୍ସ ପୋଷ୍ଟିଂ ହଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରମୋସନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 7-8 ବର୍ଷର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 16 ଇୟର୍ସ ଲାଗୁଥିଲା 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷରେ ଆମେ ହଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ସ୍ଲୋ 92 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 76 ର ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ 92 ରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 17th ଇୟର ରେ ପାଇଲୁ ତ ପ୍ରମୋସନ ପାଇକି ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ପରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁ ଆଚ୍ଛା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର 16 ବର୍ଷ କାଳ ଯାକ ସେଇ ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ମୁଁ ଥିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ବାସ୍ ଏଇ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଟାକି ବେଦବ୍ୟାସରେ ଏଗେନ୍ ଆଇ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରାଉରକେଲା 16 ବର୍ଷ ଯାକ ରାଉରକେଲାରେ ହେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଆପଣ ସୁଶୀଲ ପ୍ରଧାନ ନା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ସେ ରିଟାୟାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ନାହିଁ ହେଲାଣି 10-12 ବର୍ଷ ନା ନା ଶୁଣିଛି ରିଟାୟାର କଣ ବଟ୍ ନା ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ ଯେ ଭେରି ନୋନ୍ ପର୍ସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବି ଏସ୍ପି ଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ମାଇ ଏସ୍ପି ରାଉରକେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ସିଏ ହିଁ ମତେ ଡାକି କହିଲେ ସାର ଖବର ପାଇଲୁଣି କି ତୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଲାଣି ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୋର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଫସିଗଲୁ ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କହନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି ଫସିଗଲୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଭଲ ହେଲା ଫସିଗଲି କଣ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ସାର୍ कहले तू जान तू विजिलेंस तू थाना वाला लोक तू विजिलेंस काम तोर फुसेब नहीं तो विजिलेंस भल लगे ना तू जा मु कहूँ चेष्टा कर जाकि विजिलेंस मु कहि जाकि जहाँ को कहवा कथा कहूँ तू जा डीजी के देखा कर मत हाँ हाँ मुझे कहली किंतु विश्वास करते ट्रूली स्पीकिंग माने एते कष्ट होता है मत काम करी 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 मुझे जाए जाए वांट टू बी रिलैक्स्ड आई वांट टू बी रिलैक्स्ड जहाँ है लेट्स गो आई जॉइन ऑफ कोर्स आई गली मु जॉइन भी कली विजिलेंस से काम कली एंड डेस्टिनी एभला था देखंतु सेठी जने हमर विजिलेंस एसपी जे था से राउरकेला से विजिलेंस विभाग रे गोटे पदवी खाली हैला पुणी से कहले सर तुम झारसुड़ा रे मत अरे जाए तो राउरकेला लोक तो राउरकेला पड़ा झारसुड़ा कहीं रहबो सर पळबी राउरकेला तो देशा 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 एई भला होतला या हम टाइम रे राउरकेला एंड आई केम बैक राउरकेला था विश्वास करंतु राउरकेला पुणी अगेन आई केम बैक टू जनरल हमर एसएन प्रराज यदि ना शुणिथिबे तांकर भाई जने क्रिकेटर थिले जहाँ भी हो सी वाज आवर डीआईजी डीजी थिले से हमर एसएन प्रराज ओके डीजी हेले तापरे बहुत दिन रहले डीजी के हम स्टेट रा सी पुणी हमको कहले नहीं सर तुम यू आर रिटायर्ड इन फील्ड पोस्ट यू कम बैक फ्रॉम विजिलेंस so again I came back and posted पुणी राउरकेला सेतबले हाँ इलेक्शन था राउरकेला रे पोस्टिंग हो पाला ने सर तुम जोटी खाली अच्छे जीवा पे पड़ो बर्तमान कहीं तुम ट्रांसफर आउ ना जोटी खाली अच्छे हमको तुमको दे पारिबो सो मु फॉर 6 months आई वाज पोस्टेड और चंपुआ जोटी में पाठ पढुतली निज जो महता स्कूल जो चंपुआ केंजर जिला सेठी मु पोस्टिंग हेतला फॉर 6 months आज सीआई इंस्पेक्टर हेतला सीआई की पोस्टिंग हेतला पुणी अगेन से डीजी थिले हमर प्रवास साहब फिर मते पुणी आउथरे राउरकेला को नै हेसिले
ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଠୁ ପୁଣି ଡିଏସ୍ପି ହେଇକି ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଶୀଲ ପ୍ରଧାନ କହିଲି ମୁଁ ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ 2 ମାସ 4 ମାସ 6 ମାସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ଅଫିସ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି କେହି କରନ୍ତିନି। ରେଗୁଲାର ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥାଏ ବଟ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ରେଗୁଲାର ସାଂସନ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥାଏ। ସେଥିରେ ଜଣେ ସେତେବେଳକାର ସ୍ଟେନୋ ସବୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ସ୍ଟେନୋ ଏଏସ୍ଆଇ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଫିସ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ରେଗୁଲାର ସାଂସନ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଁ ଯୋଉଥିରେ କି ମତେ ପୋଷ୍ଟିଂ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବି ସେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଗଠନ ହେଇ ନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ସିଟି ଡିଏସପି ୱାଜ ଏନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏବେ ଡିସିପି ରାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ସିଟି ଡିଏସପି ରାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲି ମୁଁ 2005 ମସିହାରେ ଆସିଲି ରାଉରକେଲା। 2005 ମସିହାରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା ଇଏ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଡିପିଓ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ବି ଡିପିଓ ସେଇଠି ହିଁ ଫଙ୍କସନ କରୁଥିଲା। ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିସରେ ଆଜ୍ଞା ମାଇ ଏସପି ସେତେବେଳେ ଏସପି ଥିଲେ ମୋର ସିଏ। ତ ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଫୁଲ୍ 3 ବର୍ଷ ଥିଲି ଏଠି। ସେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ପୁଣି ବି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ଯେ 3 ବର୍ଷରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାର ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ହେଇକି ଥିଲି। ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଜି ଛକରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ବି ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ଅଫିସ ସେଠି ଗୋଟେ ପର୍ସନରେ ଟ୍ରାଫିକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବସୁଥିଲେ ଦିଟା ହଲ ରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା ବ୍ୟାରେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବ୍ୟାରେକ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା। ସେଟା ଅଧା ଆପଣ କରୁଥିଲେ ଅଧା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବ୍ୟାରେକ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଅଧା ଟ୍ରାଫିକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବସୁଥିଲା ଅଧାରେ ମୁଁ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ମୋର ଅଫିସ ଫଙ୍କସନ କରୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଆମେ ଅପରେଟ କରୁଥିଲୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାଣ୍ଡ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ସେଇ ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ମାନେ ଲାଇକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ମାନେ ଆମ ଟାଇମରେ ହେଇନା ପରେ ହେଲା ସେଟା। ଚିଟଫଣ୍ଡ ମଞ୍ଜି ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ୟେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ୱାଜ ମାନେ ସେ ଶୁରୁଆତଟା ୟେସ୍ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଯେମିତି ଯୋଉ ମାହୋଲ ବନେଇବା ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଇଟ ୱାଜ ଡିଟେକ୍ଟେଡ ଆମ ପରେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ନଲେଜରେ ଆସିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା। ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଛକରେ ହେଇଥିବା ସେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରକୁ। ହାଇଦର ଆପଣ ଚୁନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚୁନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ କେମିତି କଲେ ସେତେବେଳେ? ବିକଜ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଫୋନ ମୋବାଇଲ ଆସିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଆସିଲାଣି 2005 ମସିହା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଟ୍ରେସ୍ କଥା ମୋବାଇଲ କଥା କହିଲେ ଭର୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ମୋବାଇଲ ହିଁ ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ହିଁ ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ସେତିକି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଓକେ ଟାୱାର ଲୋକେଟ ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଲୋକେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଷ୍ଟ କହିବି ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି actually police image a bit lower side ର ଥାଏ। ତା ରିଜନ ହଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ରେ ବାଲି ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଲି ସେତେବେଳେ ବଢିଥିଲା ଟିକେ ହାଇଗିରି ଅଧିକା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ଅନିଲ ଛଟରାଇ ବୋଲି ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଶୁଣିଛି ଅନିଲ ଛଟରାଇ ଆଣ୍ଡ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ they were friends। ଅନିଲ ଛଟରାଇ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ହଉଥାଏ ଟେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ ବାହାର ଅଫିସରେ ସେପଟେ ଟେଣ୍ଡର ଚାଲିଥାଏ ବାହାରେ ଆସିକି 2 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆସିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନାଇଁ କିଲ୍ଡ ୟେସ୍ ଆରେ ବାପ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହି କିଲ୍ଡ 2 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସେଇ କେସରେ ପୁଲିସ ୱାଜ ଭେରି ଇଏ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଅନିଲ ଛଟରାଇକୁ ଟିଲ୍ ଆଇ ଜଏନ୍ ଧରା ପଡି ନଥିଲା।
ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ଅନିଲ ଛଟରାଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 4-5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ବିକଜ ଅନିଲ ଛଟରାଇ କୁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ 2 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁ ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ଟେଣ୍ଡର ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାହାରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ତ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ତ ଏବଂ ପୁଲିସ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନି 4-5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ So that was the situation and it was a big challenge and I was given that challenge. ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏସପି ମୋର ଡିସିପି ଯୋଉ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କିଛି କାମ ଆପଣ ଦେବେନି ମତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମତେ କିଛି ଆପଣ କିଛି କାମ ଦେବେନି ମତେ କୋଉଠି ଲଣ୍ଡ ଡାକିବେନି ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ଏଇଟା let us take this accept this as a challenge let us get back the morale of police ଲୋକଙ୍କର ବି କିଛି ଆସ୍ଥା ଆମ ଉପରେ ଇଏ ହେବ ଆମେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଧରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଲେ ଶରଦ ବାବୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମୁଁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ वी गॉट सम सक्सेस ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ କଥା ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଆଇ ଗଟ୍ ହିଜ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ଗଟ୍ ହିଜ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହୋଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପାଇପାରିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରିମିନାଲର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ଆଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ଏବଂ ତାର ଲୋକେସନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଥାଏ ଜାମଶେଦପୁରରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଥାଏ ଝାରଖଣ୍ଡ ଜାମଶେଦପୁରରେ ମୁଁ ସେତିକି ପାଇଲେ ପଡ଼ିଲା ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଟ୍ରେସ୍ କରିଥିବେ ନା ଜାଣିଲେ କେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଘରେ ସିଏ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲି ମୁଁ ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହେଇଗଲା କାମ ରେଜଲ୍ଟ ଏତିକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସାର୍ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡର ଦରକାର ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ନହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିବେନି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେଲିକମ ବିଭାଗକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ କରୁଥିବେ ମାନେ ତାକୁ କହୁଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିବେ ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ବସେଇଲୁ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଂ ରେ ହେଲା ଭଏସ ଆସିଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଜଣା ପଡିଲା ଜଣକୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନେଇକି ମତେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ କେତେ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଠିକଣା ନାହିଁ ଜଣକରି ବେଶୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବିନି ମତେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ହେଲା ସେଇଆ ମୁଁ ଗଲୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରିପାଣି କହିକି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଆମେ ରହିଲୁ ଆଉ ମୋର ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ସେଠି ମୋର ରହିବାର ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କିଂ ୟୁଜ କରିକି ସର ତମେ ଏଇଠି ରହିବାର ତମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତମେ ଯାଇକି ରହିବ ସେଠି ହୋଟେଲରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ରହିଲୁ ସେଠି କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ସେ ସର ଏତେ ପଇସା ରଖିଥା କଣ ଦରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପଇସା ରଖିଥା ଦେଲେ ପଇସା ନେଇ ଗଲି ମୁଁ ଆମେ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକେଟ ଆପଣ ଟାୱାର କଥା କହିଲେ ୟେସ୍ ଟାୱାର ହିଁ ତ ଲୋକେଟ କରିବେ ଆପଣ ଟାୱାର ପାଇଲୁ ଆମେ ଟାୱାର ଯୋଉ ଥାନା ଏରିଆରେ ଥିଲା ସେ ଥାନା ଏରିଆକୁ ଗଲୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ହେଇପାରିଲାନି ଶୁଣିଲୁ ଟାୱାର ମାନେ ଟାୱାର ଲୋକେଟ ଯଦି ହୁଏ ସିଟି ଭିତରେ ହେବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସିଟିରେ କ୍ଲମଜି କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜର୍ସ ଥାନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଘର ଥାଏ ତ ସେଥିରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ ନେଟୱାର୍କର ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଲଗେଇଲେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆପରେଟର ସେତେବେଳେ ୟୁଜ ଥାଏ ତାକୁ ଲଗେଇକି ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ହେଇପାରିଲାନି ମାନେ ଟାୱାର ଲୋକେଟ ହେଇଥାଏ ବଟ୍ ଘର ଲୋକେଟ ହେଇପାରିବନି ଘର ଲୋକେଟ ହେବା ଦରକାର ଘର ଲୋକେଟ ହେଇପାରିଲାନି ଶେଷରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମୁଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ହି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଯେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲାଣି ମାନେ ପଛରେ ଅଛି ବା ତାର କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଇଜ ଆଫ୍ଟର ପୋଲିସ କିଛି ତାର ଜାଣିଲାଣି ଲୋକେସନ ଜାଣିଲାଣି ଏଭଳିଆ ହି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଏବଂ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଶଳାକୁ ହି ପାସ୍ ସମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ତାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଇସା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍
ମୁଁ ତାର ଶଳାକୁ ସେ ପଠେଇଲା କହିଲା ଯା ତୁ ଏଇ ଗାଡି ନେଇକି ଯିବୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯା ଏ ଯୋଉ ପଠେଇଲା ସିଏ ହଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ମୋ ଏସପି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ତାର ଶଳାକୁ ଧରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରିବାନି ହଁ। ଶଳାକୁ ଧରନ୍ତୁ ତ ହେଲା ତା ଶଳାକୁ ଧରା ପଡିଲା ହଁ। ଶଳା ମନା କଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ମନା କରିବ ବଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ସେ ହଁ। କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ କରନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ବାହାର କରିବେ ସାର୍ ନା, you know, sir. ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅଫିସରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କଥା ବାହାର get out କରିଦେବେ। କଥା ବାହାର କରିବେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହେଲା କଥା ବାହାରିଲା ওই আরেস্টেড হিম তাকে আমি আরেস্ট কলু অনিল ছটরায়কে আরেস্ট কলু ହୁଁ। অনিল ছটরায়কে আমি আরেস্ট কলু সেটি ভুবনেশ্বর জামশেদপুরে ହଁ। ঝাড়খণ্ডে আরেস্ট কলু এবং এই 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 আমার যে ডিজি প্রেজেন্ট ডিজি ହଁ। হি ওয়াজ আওয়ার ডিআইজি ଆଚ୍ଛା। এই ভুবনেশ্বরে হি ওয়াজ মাই ডিআইজি ହଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣିବା କଥା ହେଲା ସେ କି ମତେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଆଇଜି କହିଲେ ଶରତ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁମେ ତାକୁ ଟ୍ରେନରେ ନେଇକି ଆସ ହୁଁ। କେମିତି ଆଣିବ କହିଲେ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗାଡି ପଠାନ୍ତୁ ହୁଁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୋତେ ଗାଡି ପଠାନ୍ତୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆର୍ମ ଅଫିସର ପଠାନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ନେଇଯିବି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶରତ ଗାଡିରେ ଆଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡିରେ ସେଫ୍ ନୁହେଁ ଜାଣିଲେଣି ସମସ୍ତେ ମିଡିଆ ଅଲରେଡି କଭର ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲିକି ହୁଁ। ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରେନରେ ଆଣ ହୁଁ। ସାର୍ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ସାର୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ନେଇଯିବି ସାର୍ କହିଲେ ତମେ ତ କଥା ମାନିବନି ଏ କହିବ ନେଇଯିବି ତମେ ଅସୁବିଧା ହବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ସାର୍ ଏହା କହିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଣିଲି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି By road. ଟ୍ରେନରେ ସାର୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମୁଁ ସାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆଣିସଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅନିଲ ଛୋଟରାୟକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଇଟ୍ ଗେଭ୍ ଏ ସଚ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମେସେଜ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି पब्लिक को एंड टू दी जो क्रिमिनल नेटवर्किंग जो सिस्टम अच्छी बा जो क्रिमिनल नेटवर्क रही जो क्रिमिनल्स ऑपरेट करछंदी तांको पाखो जो मेसेज गला दैट इज अ वेरी बिग थिंग दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट एक्चुअली तापरे बड़ किछि दिन पर आपण जोटा जो कहउछंती चुना मर्डर केस एमने ऑपरेट करथांती एमने दैट वाज द ड्रेडफुल गैंग ऑपरेशन थाए आपनकर कोस्टल बेल्ट रे पर्टिकुलरली आकर ऑपरेशन थाए बहुत सिवियर ऑपरेशन करथांती तीन जण हाइदर टिटो एंड राजा नो नो हाइदर टिटो एंड सुलेमान अपन जहाँ मन मन सुलेमान ऑल थ्री बिलोंग्स टू केंद्रापड़ा हाँ केंद्रापड़ा तीन जन जाक घर केंद्रापड़ा तीन जन जाक तांकर हिस्ट्री छाड़ନ୍ତୁ वंस अपन ए टाइम से एकाठी थे पुणी सेपरेट हुए माने हुए तांकर क्रिमिनल लाइफ रे सेया हुए तांको भितरे ही निजे ही मरामरी होंती होंती ईगो लड़ाई हुए ईगो लड़ाई एवं हला तो चुना को जो से हत्या मारिला से चुनाटा तो जो सुलेमान रो पुत्रा ओ सुलेमान तांको इंटर राइवली जो थला ताको रिवेंज नेबा पई से ताको मारिला जो चुना को हत्या करले चुना तांकर से जो सुलेमान जी तारे पुत्रा से ताको हत्या कले से बेला आपनकर जो स्टुअर्ट कॉलेज सकर जो हेतला से डे लाइट रे पुन से बेला हला मर्डर हला आपण देखंतु धरिबार माने पैशन केते पैशनेट एवं केते ये हेबा दरकार आपण धरिया पे आपण से बेला हला तार मोबाइल नंबर ये हमें पाइलु जो मोबाइल से यूज करतला आइदर पर्टिकुलरली एवं तार ट्रैकिंग के बसैलु हला मुई सुनु थाए अच्छा कथा सब आपण सुनु थांती एक्जाक्टली ट्रैकिंग माने तो से आपण ट्रैकिंग माने आपण सुनिया में पड़ियो दैट टू सुनिया में पड़ियो माने आपण 7 दिन 10 दिन 15 दिन लेखा लागिवो आपण को मुहूर्त रे कोटा काम दबो आपण को को वर्जन टा काम दबो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तार सब कथा को पूरा नजर करिया पे हो सब कथा को नजर करिया पे पड़ियो सब कथा को सुनिया में पड़ियो आपण पायखाना जदी भी जाउचंदी आपण पायखाना वाला लोग मोबाइल टा आखरे रखवा दरकार पड़ियो मास्टर आई वाज डूइंग लाइक दैट आपण काहे कि मु कहूची ए कथा गोटे वर्षन आपण सुनते देखंतु तार लोकेशन थाई नागपुर रे नागपुर रे लोकेट कलु से ही जन मूव नॉट दैट जे से जाकी 5 दिन 10 दिन तो रहबो ने से जेठु जाकी मूव करचंदी नागपुर रे जो रहिचंदी लोकेशन हेची जेतबेले गुटे तो जो गाड़ी नेकी जाइचंदी कथाबार्ता मु सुनली से गाड़ी तंगर एक्सीडेंट हेची अच्छा एक्सीडेंट हेची गुटे जगह बाटरे गुटे गुटे देची जाउचंदी एस्केप करके जाउचंदी डर रहउची पुलिस रो जते बड़ क्रिमिनल भी डर थाई तंगर निश्चय पुलिस प्रति एस्केप करके जाउचंदी गुटे जगह छोटो एक्सीडेंट हेताय ताकू रिपेयर करिया पे से नेइचंदी
गोटे ग्यारेज को एवं सेटा को मु शुणिली किमती ग्यारेज को कोठी अच्छी ग्यारेज ता जानले केमती आपण दैट इज वेरी इंपोर्टेंट मु जो तंगर वर्सन सुनली आई कुड लिसन ट्रेन साउंड अच्छा जेतेबेले से माने आपण मोबाइल रे जो ट्रेस करथले सेटा सुनिले जो कथाबार्ता होचंती हां ग्यारेज रो शब्द आछी एवं ट्रेन गोटे क्रॉसिंग होची ट्रेन जो क्रॉस करची तार शब्द मु सुनली तो मु एतिकी कहली समान को कहले मु कहली सर दिस इज अ पोजीशन सबना बर्तन होय एबला गोटे ग्यारेज रे गाड़ी रिपेयर करचंती एवं किछि मेंबर्स होटल रे अछंती गाड़ी रिपेयर करचंती इन द ग्यारेज एंड दैट ग्यारेज इज सिचुएटेड एई मोबाइल रे ये आसीबो लोकेशन रे आसीबो एवं दैट इज सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ ए रेलवे ट्रैक एंड दैट वाज माने पॉइंट एवं थैंक्स टू नागपुर पुलिस आपनकर सबने बहुत बढ़िया ट्रैक कले लोकेशन को एकदम संगे संगे इमीडिएटली जाकी सबने एक्चुअली दे वर अरेस्टेड से दी जन को अरेस्ट करथांती नागपुर पुलिस वी आर वेरी क्लोज ऑफ कोर्स अच्छा हमें तुमको अरेस्ट समने जो हमरो इंफॉर्मेशन दे एक्टेड आपण जाइथिले सेठी पाखकू हम पाखरे थाउ आपण माने आपण हमें मु निजे ही था हमें हां पाखरे हमें थाउ पहुंचलु हमें भी जाई की पहुंचलु अल्प समय माने पाई घंटे खंडे डिस्टेंस सेतेबेले से अरेस्ट हे गलानी नागपुर पुलिस नहीं आको धरनांती हाइदर को धरिना हाइदर धरना से टीम टाको धरि नहीं दुई जन पिला आस्तनी ताको जो माने गैरेज को आस्ते सबने 6 जन थिले अच्छा एंटायर टीम दा जो माने थिले तार पूरा टीम दा 6 जन जाको थिले हम जाकी पहुंचलु सबने इंट्रोडक्शन करथांती कोन नथांती जाकी पहुंचला पर हमें मिसे के इंट्रोडक्शन कलु ये कलु तुम दे डाइवल्स कले जो होटल अछि हमें गलु सांग की तापर अरेस्ट कलु सबन को होटल रे तापर हैदराबाद अरेस्ट हां ना मते हैदराबाद अरेस्टेड माने आपण कले ना ताको हां ये कोहन से स्टोरी ता मते पूरा मु सुनि छी कोन आपण ड्राइव कले ता मुंडा रे गोली बदले आई एम डीएसपी शरत कोन एमटी उठा अछि किछि ना ना मीडिया रे क्रिएटिविटी थिला नहीं एक्चुअली तार जो हमें गलु जेतबे अरेस्ट करिया पे नेत्र जब तो आर्म से तांती समझते हां जो या पूर्व जा कथा अनिल छटराय कलु ता घर सर्च कलु आर्म को वाज रिकवर्ड हां ये जो हैदर को बाप रे बाप होता केते बेर बता हला हां हैदर को जो अरेस्ट कलु सर्च कलु तार भी बट माने मु एग्जैक्टली अपन जो कहते जो से किसी चैलेंज करबा ए करबा आई हैव फेस मु तो जेतबे ए जो गैंगस्टर में राउरकेला जदियो ना आसु नतला गैंगस्टर्स मानकर राउरकेला में अनेक ए बडा गोली माने सेतबे माने करिसन एनकाउंटर काफी माने अरेस्ट करछ अच्छा एनकाउंटर जो गुटे शब्द एनकाउंटर आई टू सम एक्सटेंट आई डोंट बिलीव इन इट आपण करिसन केबे का एनकाउंटर ना ना आपण केबे का गोली मारी ना पाखरु नहीं नहीं मु एनकाउंटर कर केबे भी करिना बट लोक कहंती शरत भाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं 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 मु एनकाउंटर करिने कागु एनकाउंटर करिने एनकाउंटर रे विशेष विश्वास भी रखने मु एनकाउंटर ए जो वर्तमान जो एनकाउंटर करछि मते भी भल माने मु आसीबी ता ऊपर को मते आपण मते किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य देबे ता ऊपर आपनकर वक्तव्य रखियो यस यस हाइदर को आपण अरेस्ट कले जेतरा अरेस्ट कले बिकॉज जति की आमे मीडिया रो जानिछु बा बिकॉज आमे पढा पढी करू टिके जानिछु सोसाइटी विषय रे किछि प्रेशर हैला कोठू ଗୋଟେ पॉलिटिकल प्रेशर एब्सोल्युटली जीरो केही किछि कहले एब्सोल्युटली जीरो वी डोंट हैव एनी प्रेशर साम्राज्य विस्तार करबा पई हैदर को सुलेमान को टिटो को से पावर टा देला किए सबसे बड़ा साम्राज्य ऑलरेडी विस्तार है सारी थिलानी सबने हां एवं से साम्राज्य सब विस्तार करथले केंद्रापड़ारू हां केंद्रापड़ारू मु भी सुनी छी मु एक्चुअली मु आंको विषय जानि हम सेतबे सब अरेस्ट ही सारथिलेनी एवं मु ए जो कहतली आपनकर जो इलेक्शन ये हला एंड आई पोस्टेड एट केंद्रापड़ा हां आपनकर मोर भाग्य रे बदे तांकर रेखा थिला आपन विश्वास करिवे सी जो सुलेमान तांकर गैंग मेंबर सुलेमान वाज किल्ड ड्यूरिंग माय टेन्योर एट केंद्रापड़ा ही वाज किल्ड अच्छा ही वाज वर्चुअली किल्ड माने का द्वारा पुलिस द्वारा नुहे was killed by his own people अच्छा तांका लोक मानक द्वारा गैंग वार रे मला तांकर निज लोक ताको बाटल डाकले ता निज लोक ही अच्छा सुलेमान वाज किल्ड हैदर वाज एनकाउंटर्ड एंड हैदर एनकाउंटर तो बहुत परे हला आगे हां माने हम टाइम रे हला एबे तो हां एग्जैक्टली एबे हला हां हैदर आपन पर तार माने आउ जोन जे रहिला टिटो जाना टिटो तो अच्छी है जेल रे अछि से अच्छी ही इज आउटसाइड नहीं टिटो जेल रे नहीं है आउटसाइड टिटो बर्तमान एग्जैक्टली तार हम हायर अबाउट्स पाउ ना आंदी
ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ହୁଏ ଭାଇ ପରେ ଡନ୍ ହୁଏ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହେ पुलिस ଯେତେବେଳେ ଡନ୍ ହେଇକି ଦି ଚାରଟା ମର୍ଡର କରିଦିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାପରେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ତା ବିଫୋର କାହିଁକି ପୁଲିସ ସେଟା ଜାଣିପାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଦର ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ହଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଭେରି ଭ୍ୟାଲିଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦର ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ କେସରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ହଁ। କେସରେ ତ କନଭିକ୍ସନ ହେଲା ହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯୋଉ ନାଗପୁରରୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିକି ପୁଲିସ 10 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା ସେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଠୁ ସେ ହି ମ୍ୟାନେଜ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ଯାହା ବି କଲା ଯାହା ହେଲା ବଟ୍ ଟିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ 10 years he was convicted କନଭିକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଇ କେସରେ ଏବଂ ଯୋଉ କେସରେ କନଭିକ୍ସନ ହେଲା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯୋଉ କେସରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ପର୍ସନାଲି ଆଇ ଆମ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲା ବିକଜ ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ କେଉଁଝର ବୁଝିଲେ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନାଦର ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କେସ୍ ଆପଣ ଯୋଉ କେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କେସରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଇଏ ତା ଡ୍ରାଇଭର ଆଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ତା ନାଁ ବି ରଶ୍ମି ଯାହାକୁ ସିଏ କିଡନାପ କରିକି ଯୋଉ ମର୍ଡର କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବାଟା ଠିକ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କିଡନାପ କରିଥିଲା ଫର ରାନସମ୍ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଜେଲରେ ରହିକି ସେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ଚଲେଇଥିଲା ଜେଲରୁ ରହିକି ବି ସେ ତାକୁ ଅପରେଟ କରିଥିଲା ଥ୍ରୋ ଇଜ୍ ସନ୍ ତାର ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଣ୍ଟାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାକୁ କିଡନାପ କରିବାର ଇଏ କରିଥିଲା କିଡନାପିଂ କଲା ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ଏବଂ ରାନସମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରିଲାନି ତାକୁ ରଖିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲାନି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ 2 ଜଣ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କେସରେ କନଭିକ୍ସନ କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେନ୍ ଭିକ୍ଟିମ ଯିଏ ତାକୁ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ତାକୁ ଏଭଳିଆ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ନିଆଁ ତାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ତାର ୱାଇଫ ପର୍ଟିକୁଲାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାର ଭାଇ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ କନେକ୍ଟେଡ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କେଉଁଝର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ଭାର୍ଚୁଆଲି ମନା ହିଁ କଲେ ତାର ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲେ ଅଫକୋର୍ସ ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ହି ଡିମାଣ୍ଡେଡ ଯେ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାକୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡେଡ ଭଏସ କରିକି ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା 1 crore ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 1 crore ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପେଡ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପେଡ୍ ତାପରେ ବି ମାରିଦେଲେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେଣି ଆଚ୍ଛା ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ହାଇଦର କେତେ ବଡ କ୍ରିମିନାଲ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କେତେ ବଡ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ମର୍ଡର କରି ସାରିଲେଣି ସିଏ ଜେଲରେ ଅଛି ତାପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲା କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକି କଲା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରେଇଲା ପାଣି ଦେବି ନା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା ସେମାନେ ଅପରେଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ରୁ କାଲକାଟା ଏଇ ଭିତରେ ଅପରେଟ କରୁଥାନ୍ତି ତାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ରାଉରକେଲା ଆଣିକି ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିକ୍ଟିମ ମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ତାର ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଏସ ଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଫର ସମ 20-30 ସେକେଣ୍ଡସ ର ଭଏସ ସେ ଭଏସ ଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଏସ ଟାକୁ ଆଣିକି ତା ୱାଇଫ କୁ ଆମେ ଶୁଣେ ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ପାଇଁ ଯେ ବଞ୍ଚିଛି କେହି ଏବଂ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ 1 crore ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲା ଏବଂ ତା ଭାଇ ମାନେ ତା ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ ରଶ୍ମି ଯୋଉ କିଡନାପ ହେଲା ତାର ବଡ ଭାଇ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଡ ବଡି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ କାହିଁକି ତାର ଡେଡ ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମରେ ଆକୁ ମାରିଲେ ମାନେ ରଶ୍ମିକୁ ତାକୁ ଜଳେଇଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଜାଳିଲେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ
ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଢିଲେ ଭଲ କି ଜଳି ନଥିଲା ଯାହା ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇପାରୁଥିଲା ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେନି ଏବଂ ମତେ ଆସି ତା ଭାଇ ପଚାରିଥିଲା ଯେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ସତ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଦେଖ ତମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ କି ନ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତା ୱାଇଫ କରିବ କି ନ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା କହୁଛ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ତମକୁ ଛାଡିଦବ ସେଟା ବି ମତେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି ତମେ କଥା ହଉଛ ଏବଂ ମୋ କେଉଁଝରର ପିଲା ମୋ ଘର ବି କେଉଁଝର ତମ ଘର କେଉଁଝର ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ତମ ଭାଇ ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେବ ସେଟା ତମର ପାଣିରେ ଯିବ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏଟା ଏକଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର କଥା ତା ୱାଇଫ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଆମକୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସେଟା ତମେ ବୁଝିବ ସେଥିରେ ମୋ ତ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରୁଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ତମେ ଆଉ ତମ ଭାଇକି ତମେ ଆଉ ପାଇବନି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣ ସେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଆପଣ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ କହିଲା ନାଇଁ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଜାଣିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଜାଣିବେ ନାହିଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଦୁଇଟା ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି ସେମ୍ ଟାଇମର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି ଗାଡିଟା ମିଳୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ମିଳୁଛି ଏମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କାହିଁକି driver identified. Of course, that dead body was not in a position to be identified. Dead body identifiable position नथिला. Totally it was burnt. Identifiable position नथिला. तो sequence तो आपण कहबो ना या केमती कार डेड बॉडी हेतिबो कोड आसीबो नै ड्राइवर मरची सेठी गाड़ी अछि सेठी ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି ତ ନେଚୁରାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ହିଜ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ତ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ତାକୁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏସବୁ ହୁଏ ହେଇଥିଲା ବି ସେଇ କେସ୍ରେ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ତ କନଭିକ୍ସନ ହେଲା ନା ଆପଣ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ କାହିଁକି ଡେଡ୍ ବଡିଟା ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ବୋଲିକି ଏବଂ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବି ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା डीएनए टेस्ट भी ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ହେଇକି ପ୍ରୋସେସ ହେଇକି that case was convicted बट आपण ताको एमिति बनैथिले जे से कन्विक्टेड ହେଲା कन्विक्शन राइट हैला थिंग एग्जैक्टली जोड़ी सामने आइडेंटिफाई हेई नथिला बट स्टिल देन दैट केस एंडेड इन लाइफ कन्विक्शन हेई परला देखन बट ए माने जो आगरो हेइतला एक्चुअली केमती आपनकर केंद्रापड़ा जो कहले जे काहे कि माने केमती भाई सृष्टि के भाई खेला मते तो लागे भाई सुनंतु मु बी ऑनेस्ट मते लागे जेतबे इनिशियली गोटे छोट गुंडा ना माने लाइक आपण जो आखा पाखरे रहउचंती सेठी गोटे पुलिस स्टेशन अछि पुलिस स्टेशन आईआईसी तार कनेस्टेबल तार ये सब जानी थांती जे सी ड्रग्स बिकुची से गंजे बिकुची सब जानी थांती बट से पर्यंत केही किछि करंतिनी जे पर्यंत किछि गोटे अपराध न होइछि नहीं एग्जैक्टली मु देखो तो जहां जदी आपण जोडा कहले सब जानी थांती इट इज ए फैक्ट दैट आई आल्सो एडमिट जे जने थाना बाबू तार जुरिडिक्शन भितरे कोठी मद बिक्री होउची कोठी गंजे बिक्री होउची कोठी चरस बिक्री होउची ए कथा ताकू जे जणा नाही एटा को मु भी मानिबी नहीं जे ताकू जणा नहीं बोल डेफिनेटली ताकू जणा था प्राय 90% 100% नहले भी 90% निश्चित भाव में जणा था तो सेगुडा तो देखो काहे अटका जाएनी जतबे आपण जानी थांती अरे सेठी गंजे बिक्री होउची एको पीले तो आमे तो माने जानी चंदी सेठी काली के हबो तमे आजि तो जानिले आजि काहे के सेठी बंद कर दबा देखो तार ऑब्वियस रीजंस होची गंजे नॉट दैट जे पुलिस गंजे धरु नहीं गंजे धरुची मद धरुची केस करूचंदी अनेक 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 होची एंड विथ द नॉलेज जोटा आपण कहबे जो विथ द नॉलेज ऑफ पुलिस होची फॉर ऑब्वियस रीजंस होची नो दे काहे की पुलिस जानी की ताले काहे की चाडुची केमती गेनवर होचंदी अच्छा पुलिस फॉर बीइंग गेन्ड ओवर समान को अलाउ करूचंदी with their knowledge allow करूचंदी डेफिनेटली एतरे सेंति संदेह नै आउची भाई आगरो भी होतला एबे भी होतो बहुत सारा सब इंस्पेक्टर के संस्पर्श रे अछि मते भाई बोली मानती मो भी समान को जहा जे जो हिसाब रे सान भाई बड़ भाई हमर आदान प्रदान वार्तालाप हुए वो बहुत सारा लोकंकर दुख सुनी दुख कोन आमे आखि बुझी कि ना सब बेले आमे लेट गोटे थाना को एबे स्टेशनरी कॉस्ट आसी 40,000 रुपीस मे भी गोटे आईएसी गोटे थाना को मे भी 40,000 टका स्टेशनरी कॉस्ट आसी आमे जते बेले कोर्ट हमको कहि दिए गोटे सब इंस्पेक्टर धर गोटे ऑफिस रो आईओ जणे से आईओ को गोटे गोटे माने लाइक तार जो गोटे आईओ जते बेले गोटे केस रे इन्वेस्टिगेशन करे से इन्वेस्टिगेशन गोटे फंड खर्च हुए सब बेले
आज पर्यंत कौन सी सरकारी ऑफिसर बा सरकारी बड़ ऑफिसर आईओटा लेट गोटे आईओ वर्तमान मते जदि केतेबेले गोटे मो गोटे किछि केस कली से आईओ मते एग्जामिन करिवो बा ये तार जो से जेरक्स कॉपी पैसाटे हो कि जो छोट मोटा जिनिस गुड़ा सेटा मझिरे मझिरे लागे अरे कौन है 100 टंका बट गोटे आईओ जते बेले मास सारा समितिका 60टा 70टा 80टा केस रे आईओ रहउची तार तो इनकम रो अधा पैसा से तम ये रे चली गला एग्जैक्टली नहीं से बुझली अपन जो पॉइंट कथा कहउछन्ती दैट इज अ फैक्ट सेया थिला एबे तो कहउछन्ती अपन जो अपन निजे ही कहउछन्ती एवं एबे तो किछि पैसा दउची सरकार एबे प्रोविजन हलानी ए सब दिगरे किछि सरकार पैसा दउछन्ती प्रत्येक पुलिस स्टेशन को किछि पैसा ए दिगरे खर्च करिया पे अलर्ट होउची आमे जेतबे चाकरी करथलो एक पैसा ही नथिला अपन टू बी ऑनेस्ट आपन सपोज नियम अछि 24 आवर्स भीतर अरेस्ट करिया 24 आवर्स भीतर आपनकर ताको हमें आइदर कोर्ट रे प्रोसीड करिवे या कोर्ट रे प्रोड्यूस करू बा ताको छाडू जा भी हो व्हाट करिवे हां जदि अरेस्ट करू ताले विदिन 24 आवर्स हमें ताको कोर्ट रे प्रोड्यूस करिवे बट ट्रूली स्पीकिंग सेति सेया हुए ने तांकर आपनकर गोटे क्रिमिनल को इंटरोगेशन करिया पे इट टेक्स टाइम अधिका दिन समय रे आपनकर आमो टाइम रे थिला 1 टंका 25 पैसा थिला जनकर फुडिंग बाबद रे खर्च करिया मात्र गुटे माने जो सस्पेक्ट पुलिस अरेस्ट जाकू करे ताको ही देखै परिबो अन्य मन को देखै परिबो ना जे आमे ता प्रति खाया पे खर्च देखै परिबो ने जोटा कि मु कहली जोटा कि पॉसिबल नहीं एक्चुअली 24 आवर्स भीतर ताको बहुत अधिका समय रखंती से बाबद रे आपनकर मोर टाइम रे भी जदियो नथिला किंतु टंके 25 पैसा रे जण को खाइबार मिलबार तो मोर टाइम रे भी जब माने बिफोर 20-25 वर्ष तळ कथा कहूची 10 वर्ष 15 वर्ष मतलब रिटायरमेंट 15 वर्ष हेलानी 15-20 वर्ष तळ कथा कहूची सेते बेले 10 टंका तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ ए मिल एटलीस्ट 10 टंका दबा पे पड़तो एवं बाकी जो कहले आपन जो स्टेशनरी कागज कलम पत्र यस बहुत खर्च हुए कार्बन अपन कार्बन पेपर टे अपन कार्बन जुग थिला सेते बेले बर्तन ऑफ कोर्स कमी गेलानी सेते बेले आमे सब मागी के आणु है आमे जेहेतु राउरकेला चाकरी करथु हमको सुविधा थिला विभिन्न प्रकार जो प्राइवेट फार्म सब काम करंती सबने आसंती पुलिस रो केते बेले लॉ एंड ऑर्डर पुलिस पाको हम पाको आसंती ताकर काम पे आसंती ताको हम कहू भाई हमको एटिके बेले बेले मु जते बेले ओडिसा पुलिस रो किछि एमितिका यंग ऑफिसर्स मानन को भेटे जो माने सत्तरे केबे भी खुशी नुहे लांच व्यवस्था ऊपर से माने टंकाटे माने अपार्ट फ्रॉम तांकर सैलरी पैसा गोटे टंका छुईबा से माने पाप बोली भाबी बहुत लोक बहुत पिला को यस यस करेक्ट किछि पछते मु जानि छै जो बहुत खराब बहुत सतर यस करेक्ट माने 100% करेक्ट से माने बिल्कुल माने से सब फॉर नहीं नाहंती यस आउ से माने गोटे गोटे कथरे एमिति आंदोलित हेइ जानते से कहंती भाई गोटे जिंस हमें करबू गोटे गोटे चार्ज शीट रे कोर्ट हमको मागे दबो एतिकी पीस जेरक्स आनी दियो एतिकी पीस से तो चार्ज शीट करो मु से जेरक्स करला बेलको मोर टंका 2000 पळि दियो से रे कोट आनी से पैसा एने सत्य एगुड़ा सत 100% सत ए दिगरे एबे आमे सुनुछु जे किछि गवर्नमेंट खर्च करिया पे दउ एबे टिके देलेनी बट जतिकी दउचंदी सेटा भी बहुत कम है एनफ न है आपनकर बहुत पैसा खर्च करिया पे पड़े पुलिस स्टेशन मान को आपन गोटे अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिले हां सपोज कोठी मिलला गोटे मिले बलिया प्रत्येक पुलिस स्टेशन रे अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिले आपनकर 5 दिन 7 दिन 10 दिन परे आपनकर गोटे खबर आसियो गोटे डेड बॉडी पड़ीची उठेबे जाई कि अपन पुलिस ही उठेबो के उठेबे नै अपन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो मान को नै कि जिबे अपन को बिना पैसा रे सने बिना खर्च रे बिल्कुल नै सेते में गवर्नमेंट प्रोविजन अछि मो मना करनी प्रोविजन अछि किंतु जो प्रोविजन अछि सेटा समुद्र को संख्या किछि नुहे हाथ में खर्च करिया पे पड़े इट इज अ फैक्ट 100% फैक्ट अपन को अनेक खर्च करिया पे पड़े ए बडा अनेक खर्च अछि आ गोटे कठिन क्वेश्चन आपन को पचारिबी मैं भी आपन खराब लागि पारे कोन पुलिस को कहीं केबे भल पांतिनी पुलिस को समस्त डरन जेमिति इंडियन आर्मी प्रति सम्मान अछि बट से सम्मानटा डरारे नाही तांको सम्मानटा अछि से ड्रेस पाई से वर्दी पाई पुलिस रा भी गोटे अलगा कलर रो ड्रेस पुलिस भी अशोक स्तंभ तांका ऊपर लगांती किंतु सही सम्मानटा काहे कि पुलिस को मिलेनी नॉट ओडिसा पुलिस भारत रो कोन से पुलिस को मिलेनी एग्जैक्टली आपण जो समस्त डरंती हां देखंतु पुलिस रो चाकरी पुलिस रो जो नेचर ऑफ वर्क अपन जदि आर्मी संगे तुलना करिबा हमें आर्मी रो नेचर ऑफ वर्क एंड पुलिस रो नेचर ऑफ वर्क इज टोटली डिफरेंट इट इज टोटल डिफरेंट
दुईटा अलग दिग ही कहवा अपोजिट एकदम पूरा अपोजिट कहवा आपण देखंतु पुलिस एई भलिया गोटे काम करूचंती जोटा कि जदि आपण विक्टिम हेकी जाउचंती गोटे एक्सीडेंट सपोज आपण यार विक्टिम अपन एक्सीडेंट गोटे छोटिया उदाहरण आपण नबा जे आपण गोटे एक्सीडेंट केस रो विक्टिम हेचंती आपण गले पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करले ठीक अछि आपण जाई कि हला रिपोर्ट हला आपण एक्सीडेंट जे करछि ताको धरि के आनले ही आल्सो एक्सपेक्ट सम फेवर फ्रॉम द पुलिस बुझले से को आशा करबो जे भाई एक्सीडेंट हेछि टिके गोटे भेटिला मो कोन जानि सुनि करछि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट तो टिके कोन एबी कहै मते जे साहाय्य करंतो ये आपण जाइछन्ते जे आपनकर डिमांड जति कि ताको भी आपनकर फुलफिल करिवार अछि फुलफिल करिवार अछि ताको भी फुलफिल करिवार पुलिस मीडिएटर सर जदि जदि तार जदि अक्यूज्ड डिमांड फुलफिल न होला तले से कहला पुलिस का बदमाश बुझिली तो दिस इज इन ऑल Very जते गुड़ा भी जाए घटना पुलिस पाखकू प्राय पुलिस बिकम्स ए पार्टी बट आपण जो कहले एगुड़ा को धीरे धीरे मु देखुची आमे भी जति फील करूछु बर्तमान एटा बढ़ी चलछि जोटा कि जो पुलिस को गोटे घृणा चक्षुरे देखिबा एक्जाक्टली घृणा चक्षुरे ही लोक किसी परिमाण देखंती बा जो जो सम्मान जेमि जोटा कहले आपण आर्मी को जो सम्मान दिया होची पुलिस को से सम्मान काहे कि तो पुलिस मो हिसाब रे आर्मी टू बेसी सम्मान पाइबार हकदार योग्य भी किंतु ड्यू टू सम पीपल जो माने यार देखंतु माने मु जेमिति कहली बहुत सारा भलो पिला भी अछंती एंड किछि करप्ट पिला भी अछंती सेथि पई एमिति नहे जे आर्मी टा पूरा श्रृंखलित और आर्मी रे करप्शन बिल्कुल नाही बट से जो माहौल टा ना देखंतु एबे लेट गोटे जागा रे गोटे आंदोलन होची पुलिस आजिका डेट रे पॉलिटिकल पीपल कर पेट पलटि जाइछि आपनकर सेंटीमेंट माने आपनकर स्टेटमेंट कोन मु एटा मु सफा कहूची पुलिस आजिका डेट रे पॉलिटिकल पीपल कर पेट बिफोर 24 इयर्स थिला एबे भी अछि एक्जाक्टली नहीं ठीक कहउछन आपण सेते मु द्विमत मोर नाही जे पुलिस आंकर हाथ बारसी न होउची पॉलिटिकल लोकंकर हाथ बारसी न होउची ए कथा मु द्विमत नुहे पॉलिटिकल लोकंकर समने हाथ बारसी होउचंदी निजर जो माने पर्टिकुलरली बहुत करप्टेड अफसर्स से माने निजर टू फुलफिल देयर ओन सैटिस्फैक्शन बा तांकर जो करप्ट नीड्स जा ताको फुलफिल करिया पे समने तांकर हाथ बारसी होउचंदी गोटे जगह रे रहया पे बाते गोटे जगह पोस्टिंग पाइबा भल पोस्टिंग पाइबा जो जगह अच्छी जो जगह लंबा रहा बा जहाँ बेनियम काम करेंगे सपोज जोटा आप कहते मद बिक्री होची कोटी गंजे बिक्री होची से सब चलांती से लोक मैंने चलांती माने किसी जो पॉलिटिकल लोकंकर हेंचमैन अच्छी से ही चलांती सुरक्षा देवाई बा आंकर मोर एमने जो दुर्नीति करेंगे तांकर मुह बंद करिया पे ताको मध्य हमने सपोर्ट कर एई जो स्टेटमेंट हम आपन को कहली दैट इज नॉट ओनली फॉर सब इंस्पेक्टर इन्स्पेक्टर्स देखंतु आज का डेट रे लेट ओडिसा पुलिस बा हम ओडिया पुलिस कथा जदी हमें कहिबा एबे हमर गोटे स्ट्रक्चरल हायरार्किकल माने गोटे सिस्टम अछि जने टॉप रे रहिला ता तले 2 जण ता तले 3 जण ता तले 7 जण ता पर एम्ति करके हमर रहिला गोटे थिंग वा जते बेले ऊपर लोकटा गोटे भूल आदेश दबो ताको समस्त तळ लोक मानिबा पई बाध्य सेही जिंसटा जते पर्यंत क्लियर न हबो माने ऑर्डर मीन्स ऑर्डर जदी काली एठी किछ लोक आंदोलन करूचंती एवं ऊपर गोटे पागल अफसर कहला को शूट कर दियो ताले जदी तळ लोक शूट करि देला ताले से जनरल डायर आम पुलिस जो ऑफिसर भीतर फरक कोन ताले कौन पाई मु मो भाई टाको मारी देबी जे ता पेटर लड़ई लड़ुची रास्ता ऊपर सी धर आपण पुलिस आज वर्दी पिंदी चंती आपण ऑर्डर मानिबे दैट मींस थोड़ी आपण मारी देबे का बात का ऊपर बाड़ी चले दे नॉट इट इज डजंट मीन लाइक दैट इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड जे आपण बट एबेकर तो पुलिस पूरा इंग्लिश शासन बलिया हेछि पुलिस रो गठन केबे हेतिला सर पुलिस हमर 1875 मसिया रे इंग्लिश माने करथिल पुलिस रो गठन एथि पई हेतिला जे भारतीय मानक द्वारा हमें केमिति शासन करिबा से हायरार्किकल सिस्टम ता तयारी करथिला से सिस्टम एपर्यंत ब्रेकडाउन हेनी से सिस्टम ता ही चली जने आईपीएस ऑफिसर ऊपर बसी की 100 जन ओपीएस एवं कनेस्टेबल आईआईसी मानन को जहां इंस्ट्रक्शन दबो से माने सेटा को मानिबा पई बाध्य जदि कोनोसी बड़ सीनियर आईपीएस ऑफिसर जने आईआईसी को ऊपर फोन करी की कहे तू सेठी की जीबू एंड डू दैट एनकाउंटर तार बा सेठी जाकी लाठी चार्ज कर यार सेठी की कैपेसिटी अछि कि ना भाई सेठी ठीक अछि हमें करि परिबन नहीं 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 एक्जाक्टली सुनंतु ए जो जो आपण जो प्रकार ऑर्डर कथा कहउजंदी से बड़ा केते हेउची सेटा को नॉट दैट जे से बड़ा जो अफसर से बड़ा ऑर्डर देवा वाले अफसर मते लागे ने जे से बड़ा
ଏଇଭଳିଆ ଇଲିଗାଲ ଅର୍ଡର ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି କମନ ହଉଥିବ ବହୁତ ରେୟାରଲି ହଉଥିବ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି କମନଲି ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଡର କିଏ ଦବ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଅର୍ଡର ମାନେ ମୁଁ ବିଫୋର ପାଷ୍ଟରେ ବି ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ଅଫିସର ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ସେ ଏବେ ଜଣେ ଡିଜି ରାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ନା ଆଇଜି ରାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସର ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମିତି ହେଇନି ଆମ ସହିତ ହେଇଛି ଓଡିଶାରେ ହେଇଛି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ମାନେ ତା ପାଇଁ ବି ପୋଲିସ ବହୁତ କଳଙ୍କିତ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ସମୟରେ ଆମ ମାନବ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆମେ କଣ ନା ଡ୍ୟୁଟି ପାଳୁଛୁ ସେଇ ନାଁରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ବଚାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଯୋଉ କାମରେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ତା ରିଜନ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଡରସିପ ର ଅଭାବ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ବସିକି ସପୋଜ ଏସପି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ହେଲା ଏସପି ଇଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ହଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୋଲିସ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ତାର ଲିଡର ହେଲା ଏସପି ଏସପି ର ଯଦି ତାର ଯଦି ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହବା ଦରକାର ଏସପି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ତାର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏସପି ହଁ ଏସପି ଆମକୁ ଏଇଟା କହିବ ବା ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କାମଟା କଲି ଏସପି ମୋ ଯଦି ମୁଁ ଲିଗାଲି ଠିକରେ କାମଟା କରୁଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ଏସପି ଛିଡା ହବ ଏତିକି ଯଦି ଯଦି ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦିଟା ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି କମିବ ମତେ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲିଡର ଯେ ହେଲା ଏସପିଙ୍କର ଲିଡର ହେଲା ସପୋଜ ଡିଜି ବା ଡିଜି ର ଲିଡର ହେଲା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ର ଯୋଉ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ଆସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରଖିବା କଥା ସେଥିରେ କୋଉଠି ମତେ ଲାଗେ କିଛି କମି ରହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ରହିବା କଥା ବା କାମରେ ଯେତିକି ସକ୍ସେସ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ପାଇପାରୁନା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ଆଶା କରିବି ତାର ପୁରା ଅନେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେବେ ସତରେ ଆଜିକାର ପୋଲିସ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ସତ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା 100% ସତ କଥା କହିବି ଆଜିର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଠିକ ଅଛି ମୋର ଜଣେ ନୋନ୍ ଲୋକ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଆପ୍ରୋଚ କଲେ ଆଜି ଯାହା ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟ୍ କଲି ଏବଂ ଆସିଲି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବିଫୋର ଆଇ କେମ୍ ହିୟର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ନା ଆଇ ହାଭ୍ ଗିଭିନ୍ ଟୁ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଓକେ ହ୍ୱାଇ ମୋର କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ ମୋ ସହିତ ଡର ବିକଜ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ Safe. ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫିଲିଂ ୱିଥ୍ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫକୁ କହିଲି ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଏ ନାଁଟା ରଖିଦିଅ ଯଦି ମୁଁ ଟାଇମରେ ନ ଅବଭିୟସଲି ୟେସ୍ ଆଜିର ଏଇଟା ଆଜିର ଆଜ୍ଞା ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ୱାଇଫକୁ କହିକି ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ବହୁତ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇଠୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ହାଉ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ वी आर so that is the feeling with me why that feeling ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁ ଯୋଉଠି ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆଇଏଏସ୍ ଲେବୁଲର ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ପକଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ definitely we don't have a sense of security ରାସ୍ତାରେ ପିଟି ପିଟିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ ପୁଣି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେନ୍ସ କାହିଁକି ଆସୁନି ବିକଜ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏୟା ଘଟଣା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହଉଛି କେହି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କରେଜ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନା ବଟ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଗରୁ କହିବାର ହିମ୍ମତ ଥିଲା ଲୋକ କହୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ସେ ଭୟ ବି ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି କରିବି ମତେ 5ଟା ଲୋକ ଆସିକି ବିରୋଧ କରିବେ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ବି କେହି ଆଉ ମତେ କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟାପନିଂ ସୋ ହ୍ୱାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୱାଇ ଏଟା କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଲା ଡେଭଲପ ହେଲା ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ହେଲାଣି ଯେ ଆମର ସେଇ ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଲାଇକ୍
माने मते एमिति लागुची लाइक माने से प्रेशर टा कोठु क्रिएट होउची किए क्रिएट करछु से प्रेशर टा जोटा आईएएस लेवल ऑफिसर से सुसाइड कर देबो गोटा आईपीएस कहबो मु चाकरी करबिनी आईपीएस भलिया जॉब जने छाडी देबो एंड से प्रेशर टा जने काहे की क्रिएट हो କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ମତେ ଲାଗେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉଟା ଆଇପିଏସ୍ ଜଣେ ଆମର ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଟା ମତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଯଦି ଲୋକ ସିନସିୟରଲି କାମ କରୁଥିବ ସିନସିୟରଲି ତାଙ୍କର ସିନସିୟରିଟି ଥିବ ସିନସିୟରଲି କାମ କରୁଥିବ ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଭୁଲ ନ ହବ କିଛି ବା 100% ସବୁ କାମରେ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିବ এটা কেবে भी पुलिस डिपार्टमेंट ग्यारंटेड नुह ना जदि हैला आपनकर किछि गुटे भूल हैला बा कोटी गुटे किछि बड़ अघटन हे गला किछि भूल हे गला सेथिरे मोर किंतु मोर जो बट माय सिंसियरिटी को जदि क्वेश्चन आसीबो इन स्पाइट ऑफ मोर सिंसियरिटी अछि तबे सेठी गुटे कोन जो आत्मा को बाधिला भलिया जो घटना हुए मते लागे सेही भला किछि गुटे घटना ताके सहित होइछि मु तो सब बेला कहे काम कले ही भूल हुए जदि मु किछि करूनी एग्जैक्टली काम करे ही भूल हुए काम कले ही 100% जदि मु किछि करूनी ताहले भूल हबार चांस ही नाही आपण जदि रिस्क न नेबे पुलिस डिपार्टमेंट एबला काम देखंतु आपनकर यू विल हैव टू टेक सम रिस्क जदि न नेबे चुपचाप बसी रहबे हां ठीक अछि जहा चलछि चालू कोन हे जाउछि एबला जदि रहबे ताले सक्सेस आसीबो कोठु आ रिस्क नेला माने आपनकर भूल हबो निश्चय हां सुपीरियर माने जते जल्दी जते बेले किछि गोटे बड़ जिंस धरा पड़े सुपीरियर माने तार क्रेडिट नै जानथि सेते बेले जदि किछि जिंसर लो फॉल हुए तो होमगार्ड माने को सस्पेंड कर दे कि चुपचाप बस जा एटा काई हुए जते बेले कोनसे गोटे क्रेडिट नबार कथा से सेते बेले तो होमगार्ड टा गोटा की क्रेडिट दिए होने जे डिया मारी की धरे पर जते बेले किछि हुए तो होमगार्ड को निलंबन कर देलु कहि देबे डीजीपी आसी कहला हम 4 जन होमगार्ड को निलंबन कर देलु अरे भाई होमगार्ड संगे कोन नबा दबा सिए तो बेचारा तमे कहिছো बोली से करछि तमे जाइथिलो ठिया आइছো तमे कहिले धरले से धरियो एग्जैक्टली बहुत क्रिटिसिज्म वाला जो केस रे वर्तमान वे जो कहउचंदी सही केस रो ही डेवलप कला हमर जो डीसीपी जे इस्तीफा देइचंदी जे आइचंदी जो केस रो जो घटना वाली अंतर दे आपण जो होमगार्ड कथा कहउचन जो मन को सस्पेंड भी कला सेतरे जाइथिल देखंदु वर्तमान केते दुरावस्था केते माने पिटीफुल कंडीशन पुलिस रो आपनकर एभला गुटे घटना रे होउची जाउचंदी किए जाउचंदी गुटे कॉन्स्टेबल दीटा होमगार्ड तो तांको एवं जो कहउचंदी आपण तांको ही दोष दिया गला तमेने ही सस्पेंड हां मु तो सही कथा कहू एग्जैक्टली कोन जतबे क्रेडिट नबा कथा आसुछु क्रेडिट रे तो प्रेस सामने रे ठिया है कि आपण पांचटा बूम लगे कि क्रेडिट नै होउछ तो जते बेले आपनकर किछि गुटे लॉस होउछ आपण सामने रे आसी के नियंतु आपण सामान के चाकरी कोन पय खाइ सेति पई तो वर्तमान सामने आस्थाभाजन होई पारनांती मु जोटा किछि समय आगु आपण कहउतले जे वर्तमान बिकॉज कई कहारी ऊपर आस्था रखुनांती कॉन्फिडेंस रखुनांती सेति में वर्तमान सामने सक्सेस पाई पारनांती आपण जदि एसपी रो ऊपर आईआईसी की बा आईआईसी टा ऊपर जदि तार स्टाफ माने जदि कोई मु सब छोट दीटा जाइछन कोन गुटे रेट करिया पे आपण मोर कथा सुनिबे आगे गुटे लंबा लागिबो टिके जदि ना ना सर प्लीज केमती आस्था करछन एई डीजी मोर तिले आगे केते बड़ घटना आपण जस्ट मु कहबी जो फैक्ट पर कहबार कि बोल एटी एई भुवनेश्वर कथा कहूची आपनकर जो हमर जो सेपटे जो कल्पना टॉकीज पाखरे जो अछि रवि टॉकीज पाखरे नहीं कल्पना रुपाली छक कल्पना छक जोटा कल्पना छक पाखरे आपनकर एलआईसी क्वार्टर्स उडा कहचे गवर्नमेंट क्वार्टर्स उडा आज्ञा सेठी पाखरे आपण जो हमर जो ये स्कूल रविंद्र मंडप साइड रे जो स्कूल को आपनकर जो ड्रामा स्कूल जोटा आज्ञा कोन कहउछन की एकेडमी जो कहउछन साहित्य कला जे जहा भी हो अच्छा हो सेथिरे से माने जोडा तांकर माने स्टाफ सेटिका लेक्चरर एंड हिज वाइफ दे वर किल्ड हे भगवान बुझले आज्ञा केबे एटा मोर टेन्योर कथा मत आपनकर 2007 किल्ड भाई कहा द्वारा unknown persons it was they were killed okay सकाळ देखला बेलको they were killed दुटा डेड बॉडी पड़िछि केस रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन हला ये हला माने हाई प्रोफाइल मर्डर जे बळे दुटा जे अननोन एकदम किछि जणा पडु नै इन्वेस्टिगेशन चलता ये था मु सिटी डीएसपी प्राय सेतळ को 15-20 दिन खंड हलानी गोटे क्लू पाई कि आमे गलो या गोटे जगह को रेड करिया ए खोरदा टाउन भितरे रात रे गलु रेड करिया पे मु निजे जाइता रेड करिया
रेड कलु जो घर को गलु रेड करने मु मोर निज सांगे लेडी जड़े अफसर भी थाए समस्त को धरिकी मुझे डाकिली जगि घरे से लोकर जहाँ को आम धरिया जाइए तार स्त्री और तार झील ये दी जन बाहर ये कहले कहले नहीं से घरे नहांती आम कहले ठीक अच्छे घरे ना जब आमको एलाउ कर आम देखीदेव घरे जब ना आम पलैबू कहले ना तो आम आपको एलाउ कर कहले आम जब नहांती भी आम देखीदेव घर भर कहले ना आम से तो नहांती आम कहीं आपको एलाउ कर एभा करके आम साथ जुक्तितर्क कले प्राय फर अराउंड 10-12 मिनिट्स पर्यंत ये जुक्तितर्क चलता बेलू गोटे लंबा ये घरटे था गोटे आर साइड्रे जड़े बुढ़ा बुढ़ी दी जन बाहर मत लगे बोधे बापा मुझे पचारे बेलू कहले हाँ आज्ञा मुझे बापा आ बाबू यपट भी गोटे बाट अच्छी अच्छा या मत कहले देखिए मुझे जुक्ति कर कथा देखा मु आउ गोटे जन को धरिकी से घर बाट से बाट पशिली ओके घर भर को पशिली कैन यू बिलीव दैट दैट पर्सन वाज हैंगिंग इज लाइक इज डेड कौन कहते दिस हैज हैपेंड विथ मी तो आपण भावନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ମାନେ ତ ସେ ତ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ସେତେବେଳକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ଦେଖି ମୁଁ ପାଟି ଜିନ୍ ଚିତ୍କାର ମାନେ ଦେଖି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୋମଟୁ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଆସିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ଇଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ତ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏସପି ଆମର ଏଇ ଖୋରାନିଆ ସାହେବ ଯେ ଡିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହି ୱାଜ୍ ଡିଆଇଜି ତ କମିଶନର ହେଇନଥିଲା ଡିଆଇଜି ଥିଲେ ସେ ଡିଆଇଜି ଥିଲେ ନା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଡିଆଇଜି ଥିଲେ ସେ ଦେଖି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଡିଆଇଜି ଏଇ ଡିଆଇଜି କେତେ କେତେ ମାନେ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିଲି ମତେ କହିଲେ ଶରତ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ବିଲକୁଲ बिल्कुल व्यस्त हेबने एवं जो बर्तमान से तुम कौटू कौच मुझे कहले मुझे स्पॉट रही अच्छे कहले नहीं तुम गोटे काम कर स्पॉट रू पलि आस एवं पुलिस स्टेशन को पलि आस एवं तुम पुलिस स्टेशन ही रहिबो डोंट लीव खुर्दा अनलेस आई टेल यू बट बी इन द पुलिस स्टेशन आसिक रहिबो पलि आस अकॉर्डिंगली देखो केते केते भलो निर्देश देखो सुन आसिल रहिलु आज्ञा पुलिस स्टेशन रहिलु देखि हैला आमे मु भाबी थाई जे आशा कर थाई जे माने गोटे सीरियस लॉ एंड ऑर्डर हबो निश्चय लोक रिजेक्ट करिवे पुलिस ऊपर को अटैक हबो ये हबो हमको ये हबो से इन द मीन टाइम फोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं सफिशिएंट फोर्स भुवनेश्वर जाई के ये था बट विश्वास करंतु कोन भगवान करे ये एब्सोल्युटली माने पिन ऑफ साइलेंस किछि नहीं देयर इज नो एब्सोल्युटली नो रिएक्शन किछि भी रिएक्शन हला नहीं किछि भी रिएक्शन हला देखो रहिला आमे रहिलो आज्ञा से पुलिस स्टेशन रे डेड बॉडी तापर जेमि चाहे काम होवा के तो पुलिस जेमि इन्क्वेस्ट पोस्टमार्टम ए सब हला किछि दैट एब्सोल्युटली दैट वाज नो रिएक्शन एई माने या पूर्व जो गवर्नमेंट थाए आपण जानकी पटनायक आज्ञा बंचितांते सेतबेले जानकी पटनायक वाज द ऑपोजिशन लीडर जहाँ भी हो ताको केन मेसामने दैट इज नोन टू देम सिमते केमती मैनेज करले नथिंग हैपेंड किसी भी एब्सोल्युटली जीरो देखिए मुझे जो सब कम सरला डीआईजी मत फोन कले कहले सर पलि आस ए पलि आस आस आम आसेम्बली चलते जो बसते सामने बस आम ये बसचु तुम आस ये आस बोले कहले देखिए आम आसिले देखिए आसिक पहुँची भारी माने नेचुराली मत नर्भस होता है ये मत बसैले कहले सर कौन तुम व्हाई आर यू लुकिंग लाइक दिस कौन दुख कर ना नर्भस ना कौन कौन कहीं लुकिंग दिस हाँ कहले सर एमती गोटे घटना होगा कहले हाँ तुम कर सुसाइड कला तुम धरिया सुसाइड कला तुम भूल कौन रहा तुम कौन दोष रहा से कहले जा जा फ्रेश हम एंड यू टेक रेस्ट फॉर टुडे आसवा कौन दरकार नहीं काल कथा हवा केते भलो इंस्ट्रक्शन केते भलो इंस्ट्रक्शंस माने सेतरे कोन लागे ए जो स्ट्रेस फील होबनी मो सीनियर मो संगरे अछि एग्जैक्टली दैट फीलिंग सेतरे आपण सेतरे आपण निया को डेइबा में इच्छा हो पडिबा सेइटा को नेतृत्व बोली कहती दक्षता दैट इज लीडरशिप सेइटा हला लीडर मत लागे वर्तमान तार अभाव है वर्तमान हमर एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रे वर्तमान सेतरे घोर अभाव अछि केही काहा को विश्वास करना मनकर एंटायर हायरार्की रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सीएम चीफ मिनिस्टर तल लेवल पर्यंत
କେହି କାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଛି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ବା ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା କଥା ମତେ ଲାଗୁଛି वी आर लैकिंग इन दैट ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫେଲିୟର डेफिनेटली इट इज ए फेलियर सिस्टम बर्तमान हमर जतकी सक्सेस हवा कथा सेतकी सक्सेस होनांती ता रीजन मते लागे सही दिस इज वन ऑफ द रीजंस भाई आपण सेतेबेले पुलिस विभाग जॉइन करथिले जतले टेलीफोन आसी नथिला माने मोबाइल आसी नथिला यस यस सेतेबेले जतेबेले हमें माने सेतेबेले आपण भी ट्रैक करूथबे लोक मानकू एबे तो फोन अछि एबे तो बहुत सो इजी मोबाइल स्ट्रेस करनबा आउरी बहुत सारा जिंस आसिलाने एबे स्ट्रेस करनउचंती तो सेतेबेले केमिति करूथले जोटा कोंती हमर ह्यूमन इंटेलिजेंस एग्जैक्टली आपण सोर्स कोंती हमें जो सोर्स मेंटेनेंस ए जो कोंती आपणकर जो आपण जानती ये करंती बोली दैट इज ओनली सोर्स सब सोर्स द्वारा ही करा जाय किछि सोर्स मेंटेनेंस पई हमकर मद बिकिबा हां हमर नॉलेज था हम जा बिकिबो जा मद बिकिबो जानू से हम मद बिकुची बट हमको आ पांचटा मद विषय खबर दबो कि को गुटे क्रिमिनल एग्जैक्टली हम धरि जोया से बड़ा सही बड़ा लोक को सेतेबेले सेटा थिला सोर्सेस ओनली सोर्स है एंड आपण हाउ पीपल डेवलप कॉन्फिडेंस इन यू हां लोक माने खबर दियंती एबडा नॉट दैट जे आपण मेंटेन सोर्स खबर देबे जदि लोकंकर विश्वास हला आपण ऊपर हां जे लोकटा को जदि मु किछि कहबी लोकटा आगु को ठीक रे कामटा करिवो कामटा ठीक रे करिवो एतकी जदि लोकंकर विश्वास जन्मे पारिबे आपण ए थाना बाबू जो एरिया रे जदि थाना रे आपनकर लोकंकर ए विश्वास हला जे मोर थाना बाबूटा ठीक मु जदि गुटे कथा कहबी सेटा ये करिवो ठीक रे सर आज 5-7 वर्ष तले बहुत सारा जगह एमि होउत आईआईसी माने से थाना छाडुतले लोक माने तांको भारी अभ्यर्थना करूतले यस एबे तो नाही माने विरल दृश्य देखिବାକୁ मिलुची विरल लोक सम्मान ल भूका नांती समस्त कहते वी नीड मनी पैसा दिया जो पैसा रो भूका आइ गेलो भाई माने सेबेकार पुलिस आ एबेकार पुलिस डिफरेंस को पुलिस देखो सही पुलिस अच्छी सेबेकार पुलिस जोटा कहउचंदी सेबेकार पुलिस अच्छी जो किंतु जो प्रकार मु भाबे सचोटता जो किछि गोटे परिमाण रे थिला सेटा कमिटी बा काम करिया पई जो स्पृहा थिला सेते बेलकार पुलिस तो बहुत बाधा विघ्न थिला बहुत वर्तमान पुलिस को जति की सुविधा सुजोग अछि सेतिकी बिल्कुल तार माने सुविधा सुजोग प्राय किछि नथिला कहले चले गाड़ी कोने नथिला आज्ञा बिना हां बहुत माने आमे तो मु तो पूरा शहर मानकर काम करिछि रालका शहर रे काम करिछि मैक्सिमम टाइम भुवनेश्वर शहर रे काम करिछि गाड़ी खंडे भलो गाड़ी खंडे नथिला रालका रे पर्टिकुलर कोच तो सेतेबेले आउरी गोटे कथा लागु तो तुम तो गाड़ी तो दिया हे गला ठीक अछि गाड़ी जदी बे देला तेल कोठ पकेबा तेल तो नथिला एक्चुअली नथिला तेल से जेतकी दोतले सेटा किछि नै बाहर मैनेज करंती दैट इज अ फैक्ट 100% फैक्ट पुलिस माने लाइक से जो मैनेज वाला थिंग टा जेहेतु हम पाखरे अछि जे मैनेज करि पकोचे बहुत सारा थिंग तो बहुत सारा छोट छोट जिंस को हम मैनेज करबा पाई करूछु से भी गोटे आळ जे हम स्ट्रिक्ट एथि पाई करूनु बिकॉज़ हम मैनेज करूछु एबे जणे मते कोहंतु लेट गोटे एसआई रो दरमा केते टंका आज का डेट रे गोटे एसआई रो दरमा केते टंका आज के डेट रे बदे मते लागु छी मते माने मते दरमा दृष्टि मते जहा फीलिंग आसे वर्तमान जहा दरमा पाउचंती दरमा दृष्टि ठीक ठाक अछि बोल कि दैट इज माय भाई मते कोहंतु जदी गोटे लोक आज डेट रे गोटे माने जणे एसआई रो बा एसआई रो जो आमे रेंट रहिबो से जोटा को दियंती टंकाटा केते टंका आसु आज का जणे भुवनेश्वर जणे पोस्टेड रहला माने जदी माने गोटे जदी से घर भड़ा नै कि रहू हां काहे समस्त को तो स्टाफ क्वार्टर्स नहीं मतलब ही नहीं तो लेट बाबन तो गोटे एसए रे केते टंका मिले ताको होम अलाउंस 4-5 हजार 6 हजार सही है मैक्सिमम सही है तो शहीद नगर थाना रे लेट गोटे एक्स करके गोटे एसआई अछि से जदि ता फैमिली आनी के भुवनेश्वर रे रखिबो से तो शहीद नगर रे रहइबो से तो आसी 5000 टंका घर भड़ा देकी रहिबोनी ना 5000 तो भुवनेश्वर रे पड़िबोनी मदनपुर रे रहिबोनी मदनपुर रे भी 10000 हेगलानी बाइ देबे तो से केमिति सरवाइव करिवो हाउ से 20000 टंका देला घर भड़ा ता छुआ कोनी कि भुवनेश्वर रे पड़िबो ता घर जदि हेतिबो मालकानगिरी से छुआ कोनी भुवनेश्वर रे पड़िबो ता छुआर स्कूल फीस एटे अधिका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ी गला से करिवो को तो आमे जदि गोटे विभाग केतेबेले बनौचे बा तार ये कथा होउचे केतेबेले कोनसे गोटे सीनियर ऑफिसर तो आज पर्यंत समिति का कोनसे गोटे डेमोन्स्ट्रेशन देनी आमे पुलिस विभाग पई एटलीस्ट आम थाना परिसर रे कंप्लीट क्वार्टर बनै दबु आमे भांगुचे ये करूचे सी करूचे एते कथा जो सिस्टम एक्चुअली जहाको दरकार
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ପଛ ଆଡେ ଦେଖିବେ ଗଦା ଗଦା ଜାଗା ପଡିଛି ଏମିତି ଘେରେଇକି ମାନେ କଚଡା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି 2 BHK ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନେଇ ଦିଆଯାଇକି 15-15ଟା କରିଦିଆଯାଏ 20-20ଟା କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ କିଛି କରିଦିଆଯାଏ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ରହିଲେ ତମ ପାଖରେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ମତେ ଖଟେଇବେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ରହିଲି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ଏବେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବେ 10 ରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବେ ନାଇଁ ଯେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବାପା ଏକଥା ଯଦି କହିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବାପା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମ ୱାଇଫ ପ୍ରତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥାଏ ଆପଣ ଯେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିବି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ସେ ଝିଅ ଚାକିରିରେ ଅଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 2 ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରୋବେସନର ଥିଲା ଦିନ ବସିକି ସେଇ ଝିଅ ପିଲା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୋଲିକି ମା କେମିତି ଚାଲିଛି ତୋର ଘର କଥା କେମିତି କଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତାର ବର୍ଷନ ମତେ ଏବେ ବି ମନେ ପଡେ କହିଲା ନା ସାର୍ ନା ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲି ନା ମୋ ଛୁଆର ମା ହେଇପାରିଲି ନା ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବୋହୂ ହେଇପାରିଲି ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଠିକ ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ ସିଏ ଯଦି ତା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର କଥା that happens executive fact ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେମାନେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ପୋଲିସ କଥା କହିବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ମାନେ ୟଙ୍ଗ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ଭାଇ 2 ଦିନ ହେଲା ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି yes yes correct ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଅର ଆଡମିସନ କରେଇଛି ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୁଁ କଣ ବାହାରକୁ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ଅଞ୍ଜନା ବଳାତ୍କାର ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ I know that ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ yes ପାଖରେ? yes ଭଲ କି ଜାଣିଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମାନେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର Yes, ସେଟା yes, ହେଇଥିଲା yes. ମାନେ ସରକାର ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ହଁ ସୋ ଆପଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବଡ ବଡ କାଣ୍ଡ କଣ ସବୁ ହେଇଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ମୋର ଟାଇମରେ ମୋରି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋରି ଥାନାରେ ହିଁ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଲା ଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା। ୱାନ୍ ଲେଡି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ୱାଜ୍ କିଡନାପ୍ଡ ବାଇ ASI ଆଁ? ମୋରି ଥାନାର ସେ ଝିଅ ଥିଲା ଓକେ ଏବଂ ଭାର୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭାଣିଜୀ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବଡ ରିଲେସନ ଆଜ୍ଞା। ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଥାଏ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥାଏ ମୋ ଛୁଆର ଆଡମିସନ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ASI ଆପଣଙ୍କର କିଡନାପ କଲା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ହଁ ଭାର୍ଚୁଆଲି କିଡନାପିଂ ଏବଂ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା and both of them were killed by gun by ଆମର that in service revolver police service revolver that is a very ବହୁତ ବଡ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆଉ କେବେ ବନ୍ଧୁକ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି କେବେ ଚଲେଇ ନାହିଁ ଚଲେଇଛୁ ମାନେ ତ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ରେଞ୍ଜ କୁ ରେଞ୍ଜ କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନୁଆଲ ରେଞ୍ଜ କୋର୍ସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚଲୋ ବଟ୍ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କୋଉ ଗନ୍ ରେ କରିଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆମର ସଟଗନ୍ ନା ସେତେବେଳେ 303 ଆପଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଟ୍ ଆପଣ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଭଲଭର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ତଲ ଯୋଉଗୁଡା ହଁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ରିଭଲଭର ପିସ୍ତଲ ଅଫିସର୍ସ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଓକେ ହଁ ରିଭଲଭର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ତଲ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେଗୁଡାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲୁ ଫାୟାରିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଓଡିଶା ପୁଲିସକୁ SLR ମିଳି ଯାଇଥିଲା ହଁ SLR ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆପଣ କେବେ SLR ରେ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କେବେ କେବେ ଟ୍ରାଏ ନାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିନି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ଇଏରେ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପଚାରିବି ଏବେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲୁ ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଡ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ କାଫର ଟିକେ ତଳେ ବାଜିଲା ଆଇ ନୋ SLR ଇନସାସ୍ LMG AK-47 AK-57 ମୁଁ ତାର ଚାଲ ବି ଜାଣିଛି କୋଉଟା କେମିତି ଚାଲେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନା ଆମ WT ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଚାଲ ଅଫ ଇନସାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ସୋ ଯାହାର ହୋଲ୍ଡ ଟା ମୁଁ ଧରି ପାରିବି ମୋ ହାତରେ ଇଭେନ କାର୍ବାଇନ ରେ ବି ଆପଣ ଯେହେତୁ କାର୍ବାଇନ ଟାର ଧରିବାର ବେଶୀ ବଡ ନାହିଁ ସୋ କାର୍ବାଇନ ବି ମିସଗାଇଡେଡ ହୁଏ ତ ଇଏ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କୋଉ ତୀରନ୍ଦାଜ ଯୋଉ ଗୁଳି ମାରିକି ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ସେଟା କୋଉଠି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ହୁଏ ଆପଣ ତ କହିସାରିଲେଣି ତାର ଉତ୍ତର ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ମତେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଥା ମତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ
ଏବଂ ଯଦି ଠିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଏ କାହିଁକି ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ଯାହା ଆମର ଯାହା ଅଛି ହଁ। ନିୟମ କାନୁନ ହିସାବରେ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଆରାମରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିହେବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହଉଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲାଭ କଣ ହଉଛି କିଛି ଲାଭ ହଉଛି କି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ସୋ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି ଲାଭ ହଉନି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲେ ସବୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁନଥିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା କାଲି କଟକରେ ହବ। ରେସ୍ ଲାଗିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଆଜି କଟକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା କରିଦେଲେଣି ସମୁଦ୍ରରେ କଲେ ଆରେ ସେମାନେ କରିଦେଲେଣି ଆମେ କରିବା ଇଏ ନୁହେଁ ଇଏ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ବି କାହାକୁ ହଉଛି ନା, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ନର୍ଦାର ଯେ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତି ଫେସ୍ କରେ ନାହିଁ ଏକଥା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି ଏଇଭଳିଆ ଫେସ୍ କରିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆମେ କରିନ ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଓକେ ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ତାକୁ କରିଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦିଓ ବି ଫାୟାର କରିପାରିନ ଏଇଭଳିଆ କରିଛୁ ଯୋଉଟାକି ତାକୁ ମାରିବା କାହିଁକି ଆଇଦର ସିଏ ମରିବ ନହେଲେ ଆମେ ମରିବୁ। ହଁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ ସର୍ଭିସ କେବେ? ନାଇଁ ଗୁଳି ମୁଁ ଫୁଟେଇ ନାହିଁ ବଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବି ମାରିଛି ମାନେ ମରି ନାହିଁ ଲୋକ ବଟ୍ ମାନେ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ। ମାନେ ଆପଣ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି ତ? ନା ଗୁଳି ମାରିନି ଗୁଳି ନାହିଁ ହାତରେ ମାରିଛନ୍ତି ହାତରେ ମାନେ ଅଦର ୱେପନ୍ସ। ସପୋଜ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ହେଇଥିଲା ଭାରତକୁ ଯୋଉଟା ସତ କଥା ହଉଛି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ନାଇଫ୍ ଅଛି ତା ହାତରେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ବୁଝିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରିବାକୁ ଜଣକୁ ଯାଇଛୁ ଜଣେ ନାଇଫ୍ ଅଛି ଧସ୍ତା ଧସ୍ତିରେ ବାସ୍ ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ ବା ତାକୁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ନ କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ମାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ସତରେ ଆପଣ ହାଇଦରର ପାଟି ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ ପୁରେଇଥିଲେ? ସତ କହିବେ? ନାଇଁ ସେଟା ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟେଡ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଫ୍ଲିପ ମାରିକି ହାଇଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମହାମୁହିଁ ହେଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ଅନିଲ ଛୋଟରାୟ କହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ଆମେ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ମହାମୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ହେଲୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି ବା ସିଏ ମତେ ଦେଖିଥିବ କି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ତାର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଜାଣିଲି ସେ ଅନିଲ ଛୋଟରାୟ। ହଠାତ୍ ମହାମୁହିଁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ପଶୁଛି ସିଏ ବାହାରିକି ଆସୁଥାଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମହାମୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଇନ୍ କରୁଛି ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଅନିଲ ଛୋଟରାୟ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ସେ ପଶି ଯୋଉଠି ସେଲ୍ଟର ନେଇଥିଲା ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା ଗୋଟେ ଝାଡା ଫେରି ପକେଇଲା ଆଜ୍ଞା ମେଞ୍ଚେ ଝାଡା ଫେରି ପକେଇଲା ସେ ଡରରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହାଉ ଦେ ବିହେଭ୍। ଆପଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିମିନାଲ ପୋଲିସ ଇଜ ପୋଲିସ। ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଟ୍ରୁ ପୋଲିସ କ୍ରିମିନାଲ ଭଳିଆ ଡରିବାଟା ଥୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଳି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇବା ଇଏ କରିବା ଏସବୁ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଇଟ୍ ହାପେନ୍। ଯୋଉ ହାଇଦର କଥା ଯୋଉ ବି କହୁଛନ୍ତି ହାଇଦର ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମହାମୁହିଁ ହେଲୁ ସାର୍ ମାନେ କ୍ୱାଇଟଲି ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲା। କ୍ୱାଇଟଲି ବଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ଏଠି ଦେଖେଇଲା ଯେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପ ମାରିକି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଧରଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ପାଟିରେ ବନ୍ଧକ କଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ ତାହେଲେ ଯଦି ସେଟା ବି ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆହୁରି ମାନେ କିଛି ଖରାପ ବି ହେଇନଥିବ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଯେମିତି ଆମର ସରି ଆସିଲାଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଉମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଲଚନ୍ଦ ତରଫରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର ସିଲଭର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମ ସୁନା ଗହଣା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ସବୁ ଅଛି ଆଉଟଲେଟ୍ସ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଭାଇ କେତେ ଥର ଥ୍ରେଟ୍ ଆସିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଥ୍ରେଟ୍? ଏତେ ବଡ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି again I will say no ମାନେ ମୁଁ ତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆସିନି ବା ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ କିଛି କ୍ରିମିନାଲଙ୍କର ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଆ କରୁଛ ସେଇଆ କରୁଛ ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବ ଏଇ ଟାଇପର ଉପଦେଶ ଆସିଛି। ବଟ୍ ଭର୍ଚୁଆଲି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବା ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଉରକେଲା କଥା କହିବି ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଡ୍ରେଡେଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ବା ଏଇଭଳିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବ ତମେ ଏଇଆ କରୁଛ ସେଇଆ କରୁଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ପର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଛୁ ମାନେ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ସେ ଜୁହାର ହଉଥିବେ ହଁ ଜୁହାର ଭଲ ମାନେ
ମାନେ ଜୁହାର ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ହଁ, ହଁ। ମାନେ ଭଲ ଗୁରୁଜନକୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେମିତି କହିବେ, ଭଲ ଜୁହାର କରନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଥ୍ରେଟ୍ ଝଗଡ଼ ମଗଡ଼ ଏସବୁ ମତେ କାହିଁକି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ୟାରିୟର ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଫୋନ ଆସିଛି that is also very rare. ଭେରି ରେୟାର Very ଆପଣଙ୍କ rare. ପାଇଁ Very rare. ଆପଣ Exactly. ଦବଙ୍ଗ type ଥିଲେ ବୋଧେ ଆପଣ? ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉଗୁଡାକ ବହୁତ ଡ୍ରେଡେଡ ମାନେ ହିନସ୍ କ୍ରାଇମ କଥା ଯୋଉଗୁଡାକରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କୋଉଠି କିଏ ଗୋଟେ ମଦ ବିକୁଛି ତାକୁ କିଛି ଧରା ପଡୁଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କୋଉଠି ହେଇଛି ଟିକେ କଣ କରିଦବୁ ଏଇ ଟାଇପର କରନ୍ତି କରନ୍ତି But କୋଉ criminal ହିନସ୍ କ୍ରାଇମରେ ବା ଡ୍ରେଡେଡ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପକେଇବା ବା କେହି ଫୋନ କରିବା ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ମୋ ଟଙ୍କା ମୋଟା ଟଙ୍କାର ଅଫର କାହା ପାଇଁ କେବେ ନାଇଁ କେବେ ବି ନାଇଁ କାମ କଲେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୋଟା ଟଙ୍କାର ଅଫର ନଟ୍ ଫର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବା କୋଉ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଇଭଳିଆ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠି ନାହିଁ ବା କେଇଭଳିଆ ସାହସ ବି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରୁଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରୁଲି ମୁଁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଶୁଣିକି ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଅଫର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକାର ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି କହିପାରିବି ନା ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ଲୋକ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସକୁ ଅଫର ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି କାମ କଲେ ଆପଣ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କାହାର କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ବି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ମୋର ଲାଇଫରେ ବି ହେଇଛି ମୁଁ ମନା ବି କରିଛି ଭାର୍ଚୁଆଲି ମନା ବି କରେ ଯେ ଭାଇ ନାଇଁ ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଦଉଛୁ ବୁଝିଲି କିଛି କମ କରିକି ମାନେ ଏତିକି ଯେତିକିରେ ଫେରେଇ କାମ ନେଇଯା ଚଳିଯିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୁଝିଲି ହଁ, ଯେତିକିରେ କାମ ଚାଲୁଛି ହଁ ତୁ ଏତିକି ଏବଂ ମାନେ ସିନସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତିନି ଓକେ ମାନେ ୱିଥ୍ ଦାର ଗୋଟେ ଯାହା ନାହିଁ ଲୋକଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମତେ ଇଏ କରିଛି ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ନଦେଲେ ବି ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ଇଲିଗାଲ ଫେଭର ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଖେଇଛି ଏଭଳିଆ ନାହିଁ ବି କିଛି ଆଜ୍ଞା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ କେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆସ୍ତିକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଆସ୍ତିକ ବି ନୁହେଁ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ No someone is there ଯିଏ ଚଲଉଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନିଜର ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବେ ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମିଳିଛି ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେକର ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ମୋର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକରେ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରେୟାର ଟୁ ଦି ଗଡ୍ ବା ଯଦି ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋର ଯୋଉଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର 5ଟା ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ବଡ ଡେଡିକେସନ ଏଣ୍ଡ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରେୟାର ଟୁ ଦି ଗଡ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବେଶୀ ବା ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ବିଶେଷ କରେ ମାନେ ବହୁତ କରେ ବଟ୍ ହାଲକା ଫୁଲକା କର। ହାଲକା ଫୁଲକା ଏଇ ଟାଇପର ଯେତିକି ମିନିମମ୍ କରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗୋଟେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିଲି ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ରକିଂ ରହୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ଯେତିକି କହିଛି ପ୍ରାୟ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ବି ଅକୁହା କଥା ଅଛି ବହୁତ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଆଶା କରିବି ଆଉ ଥରେ ବି କେତେବେଳେ ମିଶିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ, ଅକୁହା ନିଶ୍ଚିତ। କଥା କେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବଢିଆ ଏତେବେଳେ ଭଲ ବର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକି ସମୟ ବିତେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଧନ୍ୟବାଦ